ye. Aw ye dugutigi min ɲami a n'o ɲɛfɔ n ye. Aw ye fɛn min ɲami a n'o ɲɛfɔ n ye. Wa aw ye sigiɲɔgɔnya min fara a n'o ɲɛfɔ n ye. Told Carolina. An sɔgɔma maliyɛnw ani wula maliyɛnw an su maliyɛnw ni basi t'aw la Ala kana basi k'an bɛɛ lajɛlen na k'aw fo k'aw waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la aw n'aw balimakɛ de don min ye Aras 24 ka bɔ yɔrɔ la min ye Révolution Jeunesse Malien cɛla ye k'aw fo k'aw waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la aw ka kunnafonidi la ni basigi mana jamana kɔnɔ kunnafoni min n'a tɛ ko tigɛ ni ɲɔgɔn kanu ni hinɛ ani badenya ni sinjiya n'o mana jamana kɔnɔ kunnafoni min n'a tɛ ko tigɛ n'o y'a balimakɛ ye Aras 24 ne balimaw an bɛ Mali in kɔnɔ min ye maa façon maliba ye. Le président de la République Ibrahim Bakar Keita ani ka députéw ani ka maires ani ka ministres ani ka juges ani ka tentigi bɛɛ lajɛlen an ka jamana in kɔnɔ aw kɛra sababu ye ka furuw fara aw kɛra sababu ye ka balimaya fara aw kɛra sababu ye ka den ni fa fara aw kɛra sababu ye ka muso n'a cɛ fara aw kɛra sababu ye ka région fara ka bɔ ɲɔgɔn na aw kɛra sababu ye ka cercles communes duguw région bɛɛ lajɛlen fara ka bɔ ɲɔgɔn na badenya tɛ yen sinjiya tɛ yen teriya tɛ yen hinɛ tɛ yen ɲɔgɔn kanu tɛ yen fantanya o kɛra an tagalan ye fantanya kɛra an tagalan ye ne balimaw an ka sabali an ka ɲɔgɔn faamu an ka sabali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sabali an k'an faw lajɛ an ka sabali an k'an baw lajɛ an ka sabali an k'an sinjiw lajɛ. Le président de la République Ibrahim Bakar Keita hɔrɔnya ani ladiriya ɲɔgɔn kafu ani bɛn o bɛ min bi ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma. hɔrɔnya ani ɲɔgɔn minɛ o bɛ yɔrɔ jumɛn bi an ka Mali in kɔnɔ bi ka ɲɛsin fasodenw ma. Ala ni fanga sababu, Ala ni place ko sababu, Ala ni wari ko sababu, Ala ni jɔyɔrɔ ko sababu. N bɛ balimaw fara, n bɛ terimaw fara, n bɛ jamanadenw faga. Fɛn min ka di n ye o de bɛ kɛ n ka jamana kɔnɔ. Maliyɛnw, a ye sabali,
aw ka kuma Ibrahim Bakar Keita fɛ i bɛ ka ko a ka sabali a ka koto maaw t'a la a ka koto Ala t'a la an tɛ mankan fɛ jamana in kɔnɔ an tɛ guerre fɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn faga fɛ an ka jamana kɔnɔ a ka sabali an kana Mali kɛ tɔnbɔ ye a ka sabali an kana malidenw k'an si latunu a ka sabali an kana taa an balimaw faga a ka sabali an kana taa sinjiw faga san 5 i sigira i ma se ka fɛn kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ hari ni san 30 de dira e ma hari ni san 100 de diri ma hari ni san 1000 de diri ma Ibrahim Bakar Keita wallahi Ala b'a dɔn kira b'a dɔn maa minnu bɛ k'i soutenir olu b'a dɔn i tɛ se ka baara kɛ tugun a dɔnniya t'i la a kɛwale t'i la a hakilina yɛrɛ t'i la faso yɛrɛ kanu t'i la tugun le président de la République Mali de ka kɔrɔnan bɛɛ lajɛlen ye Mali de ka bon ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a mɛn ko faso fasodenw de don n'i y'a mɛn ko jamana jamanadenw de don n'o tɛ jamana tɛ yen an ka lajɛli kɛ ka taa maa minnu tɛmɛna an ɲɛ an ka lajɛli kɛ ka taa an fana nana maa minnu ɲɛ an ka lajɛli kɛ ka taa maa minnu bɛ na an nɔ la an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka hinɛ ni badenya sabati jamana kɔnɔ ka hinɛ nati jamana kɔnɔ ka basigi nati jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ ka lafiya o de ka ɲi jamana kɔnɔ o de ye jamana ka hɛrɛ ye o de ye jamana ka basigi ye nka bi n'anw ko k'an tɛ badenya fɛ ko i bɛ ka sigi tugun n'anw ko k'an tɛ sinjiya fɛ ko i bɛ ka sigi tugun maliyɛnw hɔrɔnya banna ladiriya banna teriya banna ɲɔgɔn kanu banna jamana in kɔnɔ ni an ka Mali lajɛ bi ka taa Kayela fo Kidali bɛn bɛ yɔrɔ jumɛn bɛɛ bɛ kasi la bɛɛ bɛ kule la bɛɛ bɛ fantanya kasi la bɛɛ bɛ sinjiya kasi la bɛɛ bɛ badenya kasi la bɛɛ bɛ baarakontanya kasi la ne hakili la n'i y'a mɛn ko jamana baara de b'a kɔnɔ n'i y'a mɛn ko jamana fɛn de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ lakana ni min ye n'i y'a mɛn ko jamana santé lakanali de b'a kɔnɔ n'i ka santé ka ɲi de i bɛ se k'i da don jamana ko la n'i ka santé ka ɲi de i bɛ se ka waso n'i ka jamana ye nka e yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an minnu bɛ jamana kɔnɔ bi an minnu bɛ maloba in kɔnɔ bi an fɛn fɛn bɛ yen n'i y'an sigi sigiyɔrɔma 1000 wallahi i b'a sɔrɔ 400 o de santé ka ɲi 200 o bɛ baara la mais 400 min ka santé ka ɲi 200 de bɛ baara la 200 olu tɛ baara la ne ko an ka jamana in bɛ se ka to ta an bɛ se ka an denw na musow balo nin kɔnɔ cogo di an bɛ se an ka dunta sɔrɔ nin kɔnɔ cogo di an bɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ ye nin kɔnɔ cogo di an kalanna an ka kalanw banna an ka diplômew b'an bolo an tɛ baara la an faw kɔrɔla an baw kɔrɔla olu tɛ se ka baara kɛcogo k'anw balo an laban bɛna mun de kɛ an laban bɛna siyɛnni an bɛ n'o de dabɔ an laban bɛna mun de kɛ bingani an bɛ n'o de dabɔ an laban bɛna mun de kɛ violence an bɛ n'o de dabɔ parce que se t'i ye ka furu kɛ se t'i ye k'i yɛrɛ balo se t'i ye k'i fa ta se t'i ye k'i ba ta si tɛ ye k'i balimaw ta i laban bɛ mun de kɛ i bɛna fɛn kɛ fɛn min ni n'a sigilen tɛ jamana kɔnɔ i bɛna don fɛn na fɛn min ni maloyala ko don i bɛna don fɛn na fɛn min ni lagosili ko don balimaw an ka hakili gɛrɛ ɲɔgɔn na hali bi an ka kuma Ibrahim Bakar Keita fɛ a ka sabali an tɛ mankan in fɛ jamana in kɔnɔ n'a ka manda banna le ka a k'i jija cogo bɛɛ la a ka wuli guerre ma ɲi Mali kɔnɔ dɛ guerre ma ɲi Mali kɔnɔ dɛ bada o bada ni faama kura bɛna sigi ni élection kɛra kɛlɛ de bɛna Mali kɔnɔ ɲɔgɔn farafarali de bɛna Mali kɔnɔ niw de bɛ tiɲɛ joli de bɛ bɔ est-ce que an ka faso in bɛ se ka to ta est-ce que nin ye démocratie yɛrɛ taabolo ye wa ka jamana ɲagami ka bila ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na ka den ni faw bila ɲɔgɔn na ka ba ni kɔrɔw bila ɲɔgɔn na an ka jamana in an ka sigi kɔdɔn ani hakili ɲuman kɔnɔna na an ka sigi ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na an ka ɲɔgɔn ladi hali aw maa minnu ye kala ta Ibrahim Bakar Keita fɛ
aw yɛrɛ ka lajɛli kɛ ka taa aw yɛrɛ kuma aw ka lajɛli kɛ ka taa aw balimaw la a ye lajɛli kɛ ka taa aw ka jamana kɔnɔ aw ka lajɛli kɛ ka taa aw ka réseau n'aw ka cercle la aw ka lajɛli kɛ ka taa aw ka dugu kɔnɔ aw sigilen bɛ dugu minnu na kana lajɛ k'a fɔ aw bɛ aventure la bi dɛ a ye lajɛli kɛ ka taa aw ka dugu kɔnɔ lajɛli kɛ i k'i fa lajɛ i fa bɛ cogo di bi i ba bɛ cogo di bi e kɔrɔw bɛ cogo di bi dɔgɔninw bɛ cogo di bi e min bɛ aventure la don o don appel de bɛ lancer ka k'i fɛ yen k'a fɔ k'i ka wari ci ka taa e dɔgɔnin min bɛ yen n'o bɛ baara la est ce que o bɛ appel lancer k'a fɔ k'i ka wari ci ka taa wa e fa bɛ yen o tɛ baara la hali n'a bɛ baara la déjà o kɔrɔla adamadenya ye waati ye mɔgɔya yɛrɛ ye waati ye an ka sabali kodɔn ni hakili ɲuman kɔnɔna na maliyɛn denw an ka bɛn an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka bɛn an ka Mali lajɛ bɛɛ k'i ɲɛsin Mali ma dɔrɔn i ka Mali ta i tɛgɛ fila la ka Mali ta k'a lajɛ ka Mali bila i ɲɛfɛ ko miroir i k'a lajɛ Mali bɛ cogo jumɛn na bi a tun bɛ cogo jumɛn de la kunu i ye kunu lajɛ i y'i ka hakilina sɔrɔ o la i bɛ bi min kɔnɔ i ye bi lajɛ i y'i ka hakilina sɔrɔ Mali ko la bon sini ɲɛsigi e ka faamuyali ye jumɛn o de la nin kɛcogo de don i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in bɛ retard la nin kɛcogo de don i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in lagosilen don nin kɛcogo de don i b'a dɔn k'a fɔ ko basigi tɛ jamana in kɔnɔ nin kɛcogo de don i b'a dɔn k'a fɔ ko hinɛ tɛ jamana in kɔnɔ an bɛ Mali in kɔnɔ an ba dan tɛ baara la an sinjiw tɛ baara la an balimaw tɛ baara la an teriw tɛ baara la an yɛrɛ kun tɛ baara la du kɔnɔ ni mɔgɔ kelen kɛra baara la o tɛ baara ye sa mɔgɔ kelen tɛ se ka du ta sa non mɔgɔ kelen tɛ se ka du ta du tɛ bɛɛ ka sɔrɔ baara la minnu bɛ aventure la a y'u ɲininka i bɛ jamana minnu kɔnɔ jɔn de bɛ yen min tɛ baara la mais an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko anw tɛ baara la n'an banana an yɛrɛ de don n'an kɔngɔna an yɛrɛ de don siyɔrɔ ko an yɛrɛ de don an yɛrɛ de b'an ka sow jɔ ne hakili la n'a fɔra k'a fɔ ko population k'olu de bɛ jamana construire anw tɛ se ka jamana jɔ population tɛ se ka jamana jɔ ka taa yɔrɔ si jamais parce que population de disi da jamana kan k'a fɔ ko anw bɛ jamana jɔ e ni ala cɛ an bɛ se ka jamana jɔ an ka ko don an ka ko n'a kɔrɔ don hali n'an ma tagama i ye kalan min kɛ e k'i réfléchir ka kalan in kɔnɔna na i k'a faamuya diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ taa taabolo jumɛn de kan e min ma kalan n'i tagamana e k'a dɔn i ka tagama in kɔnɔ i ye mun ni mun de ye jamanaw ni jamanaw différence ni ɲɔgɔn cɛ e ka hakilina i ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ tan kɔnɔ diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen gouvernement de bɛ jamana jɔ mais anw fɛ Maliba in kɔnɔ anw yɛrɛ de b'an nin da jamana kan k'a fɔ k'an b'a jɔ an bɛ tila ka impôt sara impôt minnu b'an kun na olu b'u mako ɲa n'o ye i b'i denw mako ɲa n'o ye i b'i mɔdenw mako ɲa n'o ye k'a sɔrɔ e fa mako salen don e ba mako salen don e yɛrɛ mako salen don e b'a fɔ ko hali bi ko e bɛ to hukumu kɔnɔna na e ko ko hali bi e bɛ retard min kɔnɔ e bɛ retard wɛrɛ ɲini k'i ɲɛsin o ma e ne balimaw an ka sabali an ka bɛn ɲini an ka sabali an ka Mali lajɛ an kana mɔgɔ lajɛ dɛ an ka Mali lajɛ wallahi n'an ye Mali lajɛ dɔrɔn Mali in bɛ jɔ wallahi n'an ye Mali de bila ɲɛfɛ ni maa o maa ɲini di Mali de ma k'a fɔ ko ne ko Mali de wallahi Mali in bɛ avancer mais wallahi n'an y'an ta kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de ye n'an y'an ta kɛ IBK ka sigi de n'an y'an ta kɛ Sumayila ka sigi de n'an y'an ta kɛ de ne bɛ nin de fɛ nin de ka sigi non an bɛ Mali lajɛ yala jɔn de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la jɔn de bɛ se ka Mali labaara jɔn de bɛ se ka lataa ɲɛfɛ jamana tɔw olu bɛ ka fɛn wɛrɛw ɲɛɲini jamana tɔw tɛmɛna minnu na an bɛ k'o ɲɛɲini an tɛ k'o yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ quartier bɛɛ lajɛlen na du bɛɛ lajɛlen na robinet bɛ du bɛɛ kɔnɔ et puis a sɔngɔ ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye a facture ka nɔgɔn a courant ka nɔgɔn k'a ta depuis duguba kɔnɔ depuis capitale kɔnɔ fɔ burusi kɔnɔnaw la hali togodaw la mais anw ka jamana in kɔnɔ capitale min kɔnɔ courant tɛ capitale min kɔnɔ jiko dɛsɛ bɛ mɔgɔw la région bɛ ju sɔrɔ cogo di jago ko courant région m'a sɔrɔ est-ce que cercle b'a sɔrɔ wa cercle m'a sɔrɔ commune b'a sɔrɔ wa commune m'a sɔrɔ anw minnu dalen bɛ burusi kɔnɔ jago togodaw la est-ce que aw ka kɛnɛya a tɛ farati la wa est-ce que aw ka kɛnɛya aw yɛrɛ ni ala cɛ est-ce que a bɛ sabati n'i bɛ hɛrɛ ɲini i yɛrɛ de b'i tɛgɛ sama ka hɛrɛ ɲini nka n'i man kun ne mago tɛ jamana ko la jamana jɔra a ma jɔ jamana a jɔra a ma jɔ jamana in tira a ma ci o
ne mako ɲanen de wallahi o ye ngalon de masi mago tɛ ɲa bada fo jamana de ka basigi masi sago tɛ k'i ye bada fo jamana ka basigi de jamana tɛ siraw ye jamana tɛ mobili baw tali ye jamana tɛ k'a fɔ ko n bɛ aventure la n bɛ n ka du dilan jamana t'o ye non jamana ye sɛbɛnko de ye ni sɛbɛnko ma ɲɛnabɔ jamana o jamana ni sɛbɛnko ma basigi jamana o jamana la wallahi lafiya to jamana kɔnɔ jamana tɛ basigi an ka sabali an ka Mali bila ɲɛfɛ an ka sabali an ka ɲɔgɔn timinɛ an ka sabali har ni ma maa wɛrɛ timinɛ i b'i fa ni ba ani sinji ni maa minnu bɔra kɔnɔ kɛlɛ na i ko olu timinɛ ni adamadenya yɛrɛ i ko olu timinɛ ni ala yɛrɛ jati ye mais e ma se k'i fa timinɛ i ma se k'i ba timinɛ e tɛ se ka jamana bila ɲɛfɛ parce que n'i fa ni ba kanu i bɛ hinɛ jamana la i bɛ jamana lajɛ mais tant que ni ma olu de kanu e bɛ se ka jamana lajɛ cogo di non i mɛn o mɛn aventure la i mɛn o mɛn Amérique i mɛn o mɛn France i mɛn o mɛn États-Unis i mɛn o mɛn Ivoire i mɛn o mɛn Gabon i mɛn o mɛn Mauritanie i laban ye Maliba ye i laban ye fasoba in de donc an ka Mali de bila ɲɛfɛ wallahi an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka Mali in fɔlɔ de ta sa Mali de y'an ka avenir ye Mali de y'an ka kuni ye Mali de y'an ka sini ye tant que n'an ma Mali in de bila ɲɛfɛ an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la o ye fu de ye an bɛ mankan o mankan na o ye fu de ye an ka Mali minɛ nin na sa foyi tɛ Mali in de bɔ wallahi a ye sabali Ibrahim Bakari Keita n'a manda banna a ka fanga in to ye a ka fanga in to ye a ma kɛ ni kɛlɛ a ka fanga in to ye sindiya yɛrɛ kama a k'a to ye badenya kama a k'a to ye Mali in yɛrɛ kama an b'o ɲinɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw yɛrɛ ni Ala cɛ 2013 silamɛw olu de i bɛ ka ta k'a fɔ ko silamɛya kanu b'a la a bɛ se ka jamana jɔ an y'i ta population y'i ta i ni dalen bɛ jamana kan ko i bɛ se ka jamana dilan an y'i ta o kan kan musow y'i ta k'a fɔ ko i ye maa min ye i bɛ hinɛ makari b'i la maloya b'i la jamanadenw bɛ jɛnna n'a ye k'i ta jeunes y'i ta k'a fɔ ko n'i nana fanga na i bɛ se k'an ka baara ko i bɛ se ka ɲɛnabɔ i bɛ se k'an ka kalan ko i bɛ se ka ɲɛnabɔ i bɛ se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ i bɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ k'an ka tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan Ibrahim Bakari Keita i bɛ k'a ko an k'a ta wallahi jamanaden bɛ jɛnna n'a ye an y'a ta Ala kama kira kama faso yɛrɛ kanu kama badenya kama sinjiya kama an y'i ta mankan ma k'a la nka i sigira nin bɛɛ hukumu kɔnɔna na nin bɛɛ ka laɲini kɔnɔna na nin groupe fɛn fɛn y'i ta a muso ni cɛ denmisɛn ni mamakɔrɔ i ma se ka maa si ka tali kun i ma se k'a ɲɛnabɔ i ka manda banna a fɔr'i ye k'a fɔ i ka manda banna komi i ye layidu minnu ta i ma se k'u kɛ i ka fɛɛrɛ ɲini ka taa i ko ayi ko e tɛ taa e ka manda ma ba hali e bɛ san 5 wɛrɛ kɛ k'a kɛ san 10 ye Ibrahim Bakari Keita nin bɛɛ y'i ta hɔrɔnya de kama nin bɛɛ y'i ta Mali de basigili kama e ma se ka baara kɛ est-ce que ni jɛnɛyakɛlaw ko Ibrahim Bakari Keita ko an b'i soutenir ko i tɛ taa ko an b'i ta dɔnkɛlaw ko k'an bɛ e de soutenir ko i tɛ taa ko an b'i ta jamana maalankolonw ko Ibrahim Bakari Keita ko an b'e de ta ko i tɛ taa o ye dɔnkilidalaw ni théâtre-bɔlaw ye o ye maalankolonw ye maa minnu ladɔnnen tɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ na ni lagosili ye jamana kɔnɔ maalankolonw dama faralen ɲɔgɔn kan dolominaw dama faralen ɲɔgɔn kan jow dama faralen ɲɔgɔn kan fa gosilaw ni ba gosilaw ba nɛnaw ni fa nɛnaw balima faralaw ni sinji faralaw faralen ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ ɲɛsin e ma k'e ta e bɛ se ka baara jumɛn de kɛ k'a da la k'a fɔ ko jamana silamɛw y'i ta jamana hɔrɔnw y'i ta ka kɔrɔ i ma se k'olu ka layidu dafa i bɛ se ka dɔnkilidala ninnu de ka layidu dafa wa e ma se ka hɔrɔn maa minnu mago bɛ jamana la maa minnu ko jamana maa minnu ye jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ n'u y'i ta hɔrɔnya yɛrɛ kama ladiriya yɛrɛ kama e ma se k'olu ka baara kɛ e ma se k'olu ka layidu dafa minnu y'i ta tulonkɛ hukumu kɔnɔna na minnu y'i ta zɔnya hukumu kɔnɔna na minnu y'i ta jɛnɛya hukumu kɔnɔna na minnu y'i ta baden farali hukumu kɔnɔna na minnu y'i ta lagosili hukumu kɔnɔna na e bɛ se ka baara k'olu de ya sabali a kɔrɔ ka ɲi sabali taabolo ɲuman de don sabali a bɛ na ni bɛn ye jamana kɔnɔ
a bɛna ni bɛn ye e yɛrɛ kɛcogo la ani yɛrɛ kɛwale ni taabolo la malankolon minnu b'i nɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita k'i soutenir wallahi e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko hɔrɔnw tɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ladiriw tɛ wallahi olu bɛ se ka e ta olu ka kumakan bɛ se ka e ta cogo di ka e kɛ président ye jamana kɔnɔ ka tɛmɛ an ka alimami minnu bɛ yen olu bɛ kɔdɔn ka tɛmɛ olu kan wa olu bɛ se ka e ta cogo di k'i kɛ président de la république ye 2018 ka tɛmɛ i fa n'u ba kɔrɔ minnu dalen bɛ so kɔnɔ ye olu ka santé ma lakana fɔlɔ olu ma miiri o la olu bɛ se ka e ta nin ka ɲi ka cogo di ka da la i dɔgɔninw bɛ yen olu bɛ yɛrɛ feere la i baw bɛ yen olu bɛ furufuru feere la sugu kɔnɔ olu ka baara ko ma ɲɛnabɔ olu bɛ ka furufuru feere yɔrɔ min ye ma lakana olu ka se k'i ta o taabolo ka hali bi k'a fɔ ko e ka sigi olu ma miiri i baw bɛ état min na i faw bɛ état min na i kɔrɔw bɛ état min na olu ma se ka miiri olu la dɛ olu miirila olu yɛrɛ ka hakilina olu yɛrɛ bɛ min sɔrɔ i ka intérêt personnel olu hakili jiginna o de la e n balimaw ni bɛɛ ka miirina kɛra de ne bɛ miiri n yɛrɛ kun de la sini tɛ diɲɛ in sɔrɔ diɲɛ in bɛ wuli wallahi ni bɛɛ ka miirina kɛra de k'a fɔ ne mago bɛ min na ne k'o sɔrɔ dɔrɔn n mago tɛ ko wɛrɛ la ne hakili la duw tɛ avancer kuma tɛ cerclew ma kuma tɛ communew ma kuma tɛ région ma kuma tɛ jamana yɛrɛ ma jamana bɛ avancer i bɛ miiri ni jamana bɛɛ lajɛlen ka entrée publique mais n'a fɔra k'a fɔ entrée personnelle bɛɛ bɛ miiri n'o de ye jamana kɔnɔ est ce que anw bɛ basigi sɔrɔ est ce que anw yɛrɛ ka hinɛ b'an yɛrɛ la fɔlɔ est ce que anw ka jamana in yɛrɛ kanu a bɛ min hinɛ jumɛn de bɛ le président de la république ma ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma a hinɛ bɛ min anw faw kɔrɔla an baw kɔrɔla olu dalen bɛ yen so kɔnɔ yen i ka santé ma lakana hali n'u banara i tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la parce que n'u taara dayɔrɔ tɛ o limɔgɔ ni n'importe quel bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na i b'a fɔ ko poubelle fili yɔrɔ de don est ce que o jamana bɛ avancer ka taa dɔ fara bana kan ka taa dɔ fara bana kan dɛ o ye mali dɔgɔtɔrɔso de wallahi e yɛrɛ ka fonze lajɛ kuma tɛ Gabriel Touré ma e k'u lajɛ wallahi awa kilinikiw bɛɛ de dilanlen don ka tɛmɛ anw ka dɔgɔtɔrɔsow yɛrɛ la e ni ala cɛ an bɛɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso minnu na n'i y'olu lajɛ bi ni donn'u kɔnɔ bi ne hakili la o ye de ka taa dɔ fara bana kan o ye de k'i ka wari bɔ ka taa bana san o ye de kɛnɛya tɔni min b'i la ka taa bana wɛrɛ sa n'i ka wari ye de k'a fara kan k'i ka kɛnɛya tɔni ka ban f'i ye an ka sabali an ka bɛn jamana min kɔnɔ ni siyako kɛlɛ b'a kɔnɔ jamana min kɔnɔ réseau na kɛlɛ bɛ yen jamana min kɔnɔ réseau ɲagaminen don jamana min kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ko hali bi ko bɛn t'anw bolo ko hali bi ɲɔgɔn kanu t'anw kɔnɔ ko hali bi dɔ bɛ ka sa k'anw tɛ ka bɛn ɲaɲini dɔ bɛ ka sa ka sababu kɛ président min b'an kun na a ka lakana a ma sabati jamana kɔnɔ dɔw bɛ ka sa jintanya bɛ dɔw la siyɔrɔ tɛ dɔw bolo dɔw ka dugu ye tira bɔgɔbɔgɔ kɔɔri ninnu filɛ kidali ninnu filɛ gawo ninnu filɛ e ka nin lajɛ kɛlɛ bɛ nin bɛɛ kɔnɔ mɔputi ninnu kɛlɛ bɛ nin bɛɛ kɔnɔ anw man sigi ka miiri min bɛ se ka kɛlɛ ba nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mali bɛɛ ka kɛ kelen ye anw ma se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o tigi ta an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di k'a fɔ ko min kɛra sababu ye k'u fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na min kɛra sababu ye ka kɛlɛ don an ka nin région ninnu fɛn fɛn kɔnɔ ta k'an b'o de ta tugu kana n'a ye est ce que président yɛrɛ mago b'anw na hali ni président mago t'anw na an yɛrɛ mago ka d'an yɛrɛ la sa wallahi an kana to ye k'a fɔ ko président de don non an de mago ka don an yɛrɛ la sa an ka nin pousser ka taa sa Ibrahim Boubacar Keita i bɛ taa i bɛ taa kari hali yɛrɛ sigi i bɛ taa solution foyi t'a la voilà n'a sɔrɔ maa minnu ka kɛlɛ ye Sumayila ko ye o ye olu de kungo ye n'a sɔrɔ maa minnu ka kɛlɛ i bɛ ka ko ye o ye olu de kungo ye n'a sɔrɔ maa minnu ka kɛlɛ ye ko wɛrɛ o ye olu de kungo ye an ka kɛlɛ ye mali ko de faso voilà Ibrahim Boubacar Keita ye maliden de ye dɛ mais a ma baara de kɛ parce que an y'a ka fanga an y'a lajɛ de an y'a ta k'a lajɛ san 5 tile 5 tɛ san 5 kalo 5 tɛ donc a ma se ka fɛn kɛ
a droit don ka bla droit don kan tege ba koro ate bo faso denya la me faso dende do me abe fanga mina abe potu mina amase ka barake a barata la dunia tala a barake nyota bolo ala yere de mo dunia yere da alema har na sur faso kanu bala anteno futu amba foko faso kanu tala ni faso kanu ye tumbala tumba fo de vraiment tient la ne sigira ne ledum nun ta mashugu dafa me ne be nin toy ma were kana awko tigi fana la amba do de la ka foko faso kanu bala non te a kelen kunturu o juguyate a kelen kunturu nyengoyate non aka gouvernement min ba bolo wallahi o de juguya o de banna parce que ka dala gouvernement sikilendo fendo de kuna femi nous kangu la kana imashugu la kana gouvernement sigilen ba onde kuna le peuple malien les jeunesse malien on de taille gouvernement na on te gouvernement na on te président na on te député na on te mérité na on te jugité bon on siranku katan dignité féré on siranku katan dambe féré on siranku katan faw féré on siranku katan baw féré on siranku katan de ka signé sigi kato do bogola né à 1991 école de Mounou Sara encore que Mounou Sara enfant Mounou Sara ba Mounou Sara balma Mounou Sara antaro sulaje o don antaro ka kaburu dona antara kaburu dona ka tout laje ka laje ye bara min ke jamana Ibrahim Bakar Keita ba fe ka ke fuye Mounou faw Sara ni démocratie talila Mounou baw Sara Mounou don Sara Mounou ka doutira a ker démocratie de koso mais est-ce que bi ambe état mino o démocratie mbe ka lakana jamana kono wa parce que président ba fait ko démocratie de bafoué a ba fait ko démocratie de gâté kaboy a ba fait ko démocratie kelinde a ba fait ko de ke dictateur fangaye ne akilla no de ba kono na tableau de na ka hakimna wode yo munu sarata an fana be saka faruka munu andaruga kaburu dol lajo dona katu ka sulaje katu walnyumando ye bar min ke faso e o kana ke fuye ya munun to anko ya munun to ko parce que démocratie taunde ini mbona aunde isa kun sababu kera aunde amma munumbu ko nga na maseko lu sulaje bi ka fo awe bara min kaunye wala tanga signe sigi kanye ni mama ko dankarola atibe dankare an ka nyama yala an beta farauka horonya ni ladriya kama kaburu kono akapsa o démocratie ka tiɲaw nyana o démocratie ka bafuya an nyana ulu sara ifaw kama usaru baw kama isara jamana kama parce que ye Mali de blanye fe munabi an tisa Mali blanye fe munabi an tisa Mali hinemine munabi munu sara olu ko duawunu ka barika an ka se ka baara kɛ n'a ye bi munna n'an tɛ se ka wuli ka tiɲɛ fɔ Ibrahim Bakar Keita ye munna Ibrahim Bakar Keita b'a fɛ ko min ban f'u ye ka bɔ yen munna n'an tɛ ci fa ye munna n'an fana tɛ sa nɔfɛ awa ni saya t'aw la anw tolila ka ban ni saya t'aw la de anw tolila ka ban la patrie ou la mort je me pose la question n bɛ question posée an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma n bɛ question posée anka almamiw ma be question posée anka dugutigiw ma be question posée anka dutigiw ma be question posée anka commune ɲɛmɔgɔw ma be question posée anka sirikili ɲɛmɔgɔw ma be question posée anka centre ɲɛmɔgɔw ma be question posée dutigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma be question posée kamaleni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma be question posée fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma faso in kɔnɔ bi ni maa min t'a fɛ k'a lamɛn e ka taa ka bɔ yen n b'a fɛ ka min fɔ bi masi diya n ye kuma tɛ yan Mali ko de bɛ yan masi ka ni kanu tɛ yan faso ko de bɛ yan ni maa min b'a fɛ k'o lamɛn i b'i to ligne la i b'a lamɛn ne ko an ka alimami minnu bɛ yen an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen précisément n bɛ dɔw ta n'u tɔgɔ ye hali n'a man di maaw ye ne bɛ n ta kɛ ne tɛ siran maa ye n tɛ maa neni n tɛ fa neni n tɛ ba neni mais fɛn min ye tiɲɛ ye jamana ko la an bɛɛ de kan ka o hukumu kɔnɔna na Haidara i ye maaba de ye Mali kɔnɔ Haidara e jɔyɔrɔ kɛra mun de ye nin fanga ko in na e jɔyɔrɔ kɛra mun de ye nin faso ko in na
Sirifike mbuye nyoro e joyoro kera munde ni fanga koina e joyoro kera munde mali koina ba fe kaw nyininga aw joyore minye aka faso dew akula dunia nae aw joyore minye de parce que kadala mali talembe otaji la anka dine nyomo de bolo fama talembe otaji la anka dine nyomo de bolo anka politicien talembe otaji la anka dine nyomo de bolo anka mabaw de bolo parce que ni sigira bi aidara eka kuma kambe mine mali kono jama abiko ala jama dima oy ala ka kede masika keto e sifike mbuye nyoro e fana ka kuma kambe mine mali kono ka dala ala jama kiko oy ala ka kede maka kete nga auka bara e minye auka hakilna bara e minye auka kalam bara e minye auka kodom bara e minye amma suko lakana jamana kono amma suko lakana de na matien fawye ambe kaw juguye na matien fawye mamunu be kaw suteni ni kun korota ka soro ma se ka tien fawye olu dia juguye mais ne ras 24 ne teke machi juguye ne be faso indeta kat me fembela jelenga nyembe kuma ka ye faso deundi voilà aidara parce que muna jamana nyagamine do bi surtout que mbuye muna jamana nyagamine do bi a sababu te machi naudete parce que kadala ankana ke ni karsa kadi ni karsa mandi ou bien nene aidara kadi ni mbuye mandi donc mbe aidara sapte no tene tay ou bien ni mbuye kadi mbe aidara sapte o tene tay aidara mbuye abe faso dende abe an faya abe an kramoye abe an kamoruye abe an ka jamana doni kilawye nambe wasoni doni kilawye nambe wasoni mabawye ambe wasono nunuye anga jamana kono kadala mali yere wolo donde do comme ambe fana mali yere wolo donye chogodi difference fo ete fona kera Qur'ana min donia bula hadisa min donia bula fiqhu min donia bula o différence de ban ñogonte non tam be faso den kelewundi donc an kana ñogon juguya ka fo nimbuya kadi an kana ñogon juguya ka fo ne aidara kadi non ne tatoy aidara muna bi ñeke son posa ko ka dala mbena kuma ko nimbuya kabi comme muna jamana be ñagami kawto ni mbolo ka jamana be ñagami kawto jamana konota a sababu ye munde ne bolo nega question yoro la sababu ye aidara yerede a sababu ye mbuye yerede et la jeunesse petit à petit candidat fembe malla perd la confiance politicien fembe malla mbuye ebudo aidara ebudo parce que kadala aw bado har naw date politique la ni nunu fembe sigira iga ko foi teta foi kataw ka dukono kataw fo na kila we bonya do jamana kono o jamana ka mabaya ya do mais aw masega miro la aw ma se ka miri ka jamana don hamimine haidara e ma se ka miri ka foko ko jama kulu mimbe ko amsarni ka foko ande amsarni dewnye ka foko ande be ki suteni e ma se ka miro la ka fo ande be e haidara ko e ma se ka miro la ka foko fantam de be haidara nofe e ma se ka miro la ka fo fantam numbe ka kule ka fo haidara ka foko ande do ande fawde banalendo am bawde banalendo e bi tegere nyesi candidat ma nebe karsa de suteni. Est-ce que vous avez des kanga do faso ko kuma la aw tun kanga u tata u konore na soro horonyani ladria bandola ne aidara ne ta fonda la baraka fo mbe karsa de suteni parce que ne jamana ka ma ba do de parti fembe abe mo be amsardini kono ibishi kimiro la mi kadi minye nega kalando mama be ne aidara no fe ay swahili ki aw yere ka herabe mina ako lati ni jamana don jera ka ma lasi aidara wallahi o bonya teta ka eda ebe fen sur ala kateme jamana dem munu nya sire parce que kadala jamana nyema foite mami ntaw bonya jamana nyema foite mami mbisigi ba au ka kuma kanate aw manga kam go swasi jamana kono de bo jamana ti sababu e aidara e no bala parce que e tegenye si doma nebe karsa deta ebe karsa ta yata ni ka interpersonnel de imata ni jamana de on kanu ye imata amunu be amsardini kono imata na on ka hine imata na on kam makariye aidara e ka hine ni kam makari be yoro jume kanyesi amunu bi kombi hine ani makari bana mbuye nyoro mbuye eni alache horonya ni ladria yere hukumu konana
muna esera ki tege nyesi mɔgɔ ma k'a fɔ karisa n bɛ e de soutenir mbuye aw man ka k'o kɛ wallahi aw man ka k'o kɛ aw ka dɔn anw bolo aw ka dɔnniya anw bolo aw ka hakilina anw bolo aw ye maabaw ye cogo min anw bolo aw ka kodɔn bɛ état min na anw bolo jama min b'aw kɔ anw bolo aw ka kodɔn ka bɔ ma aw ka hakilina ka bɔ fana ma aw man ka k'aw tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ ma karisa ne bɛ e de soutenir hali n'o de kɛra président ye sini e man ka k'o bɔ i da la Mbuye i ye maaba de ye dɛ ni maaw t'a f'i ye ne b'a f'i ye dɛ ne t'i jugu ye dɛ i dɔ de ye ne ye ne t'i jugu ye wallahi aw si man ka k'aw tɛgɛ ɲɛsin maa kelen ma politiciens na karisa ne bɛ karisa de soutenir karisa ne bɛ karisa de soutenir parce que aw de kɛra jamana cibagaw ye Mbuye aw tun kan k'aw ta t'aw kɔnɔ dɛ fɛn min b'aw kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'o dɔn ni Ala tɛ ani yɛrɛ kun a banna wallahi mais aw b'aw ta bɔ karisa ne bɛ e de soutenir karisa ye layidu ta ye hali ni bɛ ka ye layidu ta e Mbuye ye n'a ma dafa e t'a fɔ i bɛ ka ye ne t'i soutenir ou bien i bɛ ka ta ne bɛ maa min soutenir o bɛ ne ni Ala de cɛ aw ta kan ka k'o de ye mais ni kɛlɛ wulila jamana kɔnɔ bi Mbuye e bɛ se ka i bɛ ka wele ka kuma n'a ye ba n'a bɛ e ka kuma lamɛn tugun wa parce que ka da la i ko i tɛ i bɛ ka soutenir est ce que aw bɛ se ka kɛlɛ ba jamana kɔnɔ i bɛ ka nɔfɛ wa aw tɛ se aw tɛ se aw tɛ se voilà i ye Diallo min soutenir premier tour la ni Diallo ma se ka passer après deuxième tour la ne ye Soumaïla ka parti mɔgɔ de ye dɛ mais n bɛ tiɲɛ de f'i ye dɛ i ye Diallo min soutenir ni Diallo ma se ka ɲɛfɛla sɔrɔ tugun n'a ma se ka taa deuxième tour la donc deuxième tour la i ko i bɛ Soumaïla soutenir Mbuye e tun man ka k'o fɔ i da yɛrɛ la k'a fɔ i bɛ Soumaïla soutenir parce que ka da la an kan guerre bɛ se ka wuli jamana kɔnɔ kɛlɛ dɔ bɛ na jamana kɔnɔ e ye maaba dɔ de ye ni e ye ninnu fɛn fɛn wele i bɛna sujudi k'i kɔrɔ k'a fɔ Mbuye i ko min k'a fɔ k'an jɛnna n'a ye ka da la i ka kumakan bɛ minɛ mais desa y'a bɔ i da la e bɛ Diallo soutenir Diallo ma tɛmɛ i ko i bɛ Soumaïla soutenir Soumaïla ni Mbuye mana bila ɲɔgɔn Soumaïla ni IBK mana bila ɲɔgɔn na sini est ce que e bɛ se ka IBK wele wa ka kuma ni IBK ye n'a bɛ e bɛ ka fɔta n'a bɛ se k'a minɛ a t'a minɛ o donc aw de kɛra jamana cibagaw ye aw kɛra maabaw ye fu ye jamana kɔnɔ hali n'aw kalannen don aw ka kalan dɔnniya a kan k'aw permettre ka min kɛ an ma se k'o baara kɛ quoi aw taara kalanbaliw de ka baara kɛ a taara an minnu tɛ fɛn dɔn dɔnni t'an minnu na aw taara anw de ka baara kɛ anw de kan k'an tɛgɛ ɲɛsin ne bɛ karisa fɛ ne bɛ karisa fɛ parce que fɛn t'anw bolo an tɛ fɛn kun na jama t'an nɔfɛ an ka kumakan tɛ minɛ an b'an yɛrɛ kun de ye mais aw ye maabaw ye an bɛ tugulen baw de kɔ an bɛ se ka ba président nɔfɛ an bɛ se k'a fɔ an tɛ président fɛ mais aw kɔni mana bila yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen de ne hakili la ni ko ɲagamina de aw kan ka kuma ni ko gɛlɛyara de Mbuye e ni Hayidara ni Mamour Diko aw kan ka kuma nka Mamour Diko e fana b'i tɛgɛ ɲɛsin dɔ ma ko e ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye e ni Ala cɛ e kan k'o kɛ wa ni hɔrɔnya ni ladiriya b'a kɛ cogo la de comme aw ye maabaw ye jamana kɔnɔ an ka maabaw de y'aw ye an bɛ waso n'aw ye hali sini nin kuma in t'a to ne bɛ baw kɔ dɛ mais hɔrɔnya hukumu kɔnɔna la n'a sɔrɔ Mali kanu de tun b'aw la Mbuye Sirifike n'a sɔrɔ Mali kanu de tun b'e la Hayidara n'a sɔrɔ Mali kanu de tun b'aw la Mamour Diko n'a sɔrɔ Mali kanu de tun b'aw la aw mɔgɔ saba tun b'an k'aw da dɔn nin politique ko in na aw b'aw sigi aw ka silamɛya sigi la aw b'aw sigi aw ka maabaya sigi la aw b'aw sigi k'a dɔn fantandenw de b'aw kɔ aw b'aw sigi k'a dɔn k'a fɔ ko fantandenw de b'aw kɔ aw b'aw sigi k'aw miiri k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ n'a ɲagamina n'aw kumana n'aw y'a da yɔrɔ min a bɛ da yɔrɔ la aw tun kan k'aw ka hakilina kɛ nin de ne bɛ kala fili n tɛ maa bila i ka taa kala fili mɔgɔ nɔfɛ dɛ mais ne t'a fɔ n da la n bɛ karisa de soutenir hali n'i b'a fɔ maa ye i kɛlɛ n'a kɛlɛ i man ka bɔ n'a kuma ka ɲa public ni diɲɛ bɛɛ b'o mɛn est ce que maa min bɛ Hayidara nɔfɛ Hayidara ye mɔgɔ min soutenir est ce que o tigi bɛ Mbuye kanu tugun wa voilà parce que Mbuye taara dɔ de soutenir est ce que o tigi bɛ Mbuye ka kumakan minɛ tugun a t'a minɛ maa min bɛ Mbuye nɔfɛ ni Mbuye ye mɔgɔ wɛrɛ soutenir est ce que Mbuye ka mɔgɔ bɛ Hayidara ka mɔgɔw ka kumakan minɛ tugun wa Mamour Diko ka mɔgɔ bɛ Hayidara ka kumakanw minɛ tugun wa est ce que Mamour Diko ka mɔgɔ bɛ Mbuye ka kumakanw minɛ tugun wa hali n'a sɔrɔ aw mɔgɔ saba bɛnnen don ni fɛn t'aw cɛ dibi la n'aw bɛnnen don anw bolo kɛnɛ kan aw bɔra ni baara min ye jamana ti sababu jamana kanu jamana ka hinɛbaliya jamana ka baara ntanya jamana ka santé lakanalibaliya jamana ka sécurité lakanalibaliya jamana ka jiko lakanalibaliya jamana ka dɔgɔtɔrɔsow lakanalibaliya aw mɔgɔ saba ka mago foyi t'o la aw bɛɛ mago b'aw ka entrée personnel de la c'est comme Hayidara n'a ka gouvernement de don Mamour Diko n'a ka gouvernement de don Mbuye Sirifike Mbuye ale fana n'a ka gouvernement de don parce que ka da la aw taara tableau min kan ma bɛn non 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 aw ma bɛn fɛn fɛn nin t'an ka kanu ye nin t'an ka laɲini ye wallahi aw de tun kan k'an ka hinɛ minɛ denmisɛnninw
ay kalatli maye mami karawiya aw kana keleke aw kana woyoti élection ya be ban ambe temenanga koy mais aw mo saba aw sera ka swajili ke jamana kuno ete nin taw joyore aw manga kaninke ne kele wulila ay dara tesiga kele inda faga wallahi nani ibekay mankan damine har ni ay dara kuma nanta ka kuma mine parce que kadala ay dara mo do de souteni aya fo adala o temenanga be mbuye har ni mankan wulila e ka kuma kante mine e mo munu souteni olu bi siga minere mais ma siga mo munu souteni olu siga kele bla parce que kadala muna e mado de ira Mamour Diko est-ce que mo bi siga awka kuma kam mine kadala o ye mo do de ira donc aramade ma yere de be valeur do yere la ma yere be danaya daika danaya a songo ka gelende confiance songo ka gelende alere songo ka geleni fembela jelenyi ma min be danaya ta karta ndalen bilan ka danaya bika horya ni ladiriya ka ikuma ikanga kuma minfo kana fo doro ko anana hakil lamba fo no mamunu bi krefo lu nyininka aw katle chama kalo chama san chamanke kuma ilaje la ka révision ka kono ka laje est-ce que ne kanga fonda la nye karsa souteni wa est-ce que ne kanga fonda la nye ibaka souteni wa ou be nye Soumaïla souteni wa ou be nye candidat wéré souteni wa non o manga ka bauda no borawda o de jamana dum bla nyona parce que ni beka ko kwate wulishini munu ye ibaka souteni olu de kera jamana ti sababu ye donc parce que olu ba fo ko parce que on ka karamo ye ibeka de souteni donc ibeka fanate wuli fangala kele nana ubi amana wa Mamour Diko e fana ye mɔgɔ min soutenu sini ni kɛlɛ wulila an n'o tigiw ni ɲɔgɔn cɛ e fana ka kalandenw jama min bɛ e fana ko olu fana b'a fɔ ah non Mamour Diko ye karisa de soutenu donc an fana tɛ kɛlɛ dabila jagoya an ka mɔgɔ de bɛ si yaya sifike mun ye e fana t'a bɛɛ ten sini ni mankan wulila e ka mɔgɔw no ni e mankan kɛ k'a fɔ e ka mɔgɔw ka mankan dabila n'olu ye mankan dabila ni minnu fana bɛ ɲɔgɔn na olu tɛ se ka mankan dabila olu b'a fɔ k'olu ka karamɔgɔ ye nin de soutenu c'est comme an b'a fɔ ko sirifike e karisa de soutenu donc tant que sirifike b'anw nɔfɛ anw tɛ mankan dabila an bɛ tugu n'i y'a ye sirifike b'an nɔfɛ tiɲɛ de b'an bolo n'i y'a ye sirifike y'anw soutenu a b'a dɔn de an bɛ se baara la a b'a dɔn de an ka hakilina ka ɲi a b'a dɔn de vraiment hakilina min b'an na o de ye jamana jɔ ko ye voilà Aïdara fana ka mɔgɔw bɛ nin de miiri Mamour Diko ka mɔgɔw bɛ nin de miiri e ni ala cɛ aw bɛ se ka kuma ni jɔnni ye jamana kɔnɔ jamanaden jumɛn de bɛ yen aw ka kalanden jumɛn de bɛ yen kodɔnna jumɛn de bɛ yen maa min bɛ se k'i sigi k'i miiri aw ka nin kɔnɔna na k'a fɔ aw ye min kɛ k'a fɔ ko aw ye ko ɲuman de kɛ aw ma ko ɲuman kɛ o aw ye erreur de kɛ nin ye aw ye erreur de kɛ nin ye n'a sɔrɔ nin y'aw siɲɛ fɔlɔ de ye nin y'aw sɔrɔ a y'aw jija cogo bɛɛ la hali n'a sɔrɔ aw siɲɛ fɔlɔ tɛ aw ye jija cogo bɛɛ la jamana min kɔnɔ i ka kumakan bɛ minɛ jamana min kɔnɔ n'i y'a tu k'a bila yɔrɔ min jamanadenw tɛ se k'u ban k'a d'a la i ka maabaya kosɔn k'a d'a la jamanadenw yɛrɛ y'i kanu ala yɛrɛ kama i ma dɔrɔmɛ d'u ma y'i kanu ala yɛrɛ ka dɔnniya kama faso yɛrɛ dɔnniya kama y'i kanu o sababu kama i kana maa si yɛrɛ karisa n b'i soutenu parce que o bɛ na ni mankan ye jamana kɔnɔ a bɛna kɛ fɛn dɔ ye Soumaïla sirifike mun ye e mɔgɔ min soutenu ni geri wulila sini ne hakili la e ka mɔgɔw ni Aïdara ka mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na Aïdara ye mɔgɔ min soutenu sini ni geri wulila Aïdara ka mɔgɔw ni Mamour Diko ka mɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn na donc aw mɔgɔ saba ka mɔgɔw sini si tɛ parti kelen na jamana ɲagamina b'u a ma ɲagami jamana ɲagamina aw ye jamana ɲagami jɔnw bolo anw fasodenw a ye jamana ɲagami jɔnw bolo anw fantandenw a ye jamana ɲagami jɔnw bolo se t'a minnu ye an minnu ka fura sɔngɔ t'an bolo anw de bɛ sa an minnu tɛ kɔdɔn n'an tɛ fɛn kun na n'an tɛ fɛn sɔrɔ a la anw de bɛ sa donc aw ka baara ye a ma bɛn aw ka baara ye kodɔnnan ka baara tɛ aw ka baara ye kalankɛlan ka baara tɛ aw ka baara ye ɲɛma ka baara tɛ aw ka baara ye maa o maa bɛ fɛn kalama maa o maa bɛ kodɔn i b'a dɔn aw ye choisili kɛ hali n'a sɔrɔ ne n'aw bɛ parti kelen na aw ye choisili min kɛ k'a fɔ aw da la a ma bɛn ne ma non a ma bɛn ne ma non parce que n'aw tun ma choisili kɛ aw mɔgɔ saba ma choisili kɛ an ka ni mankan in ka wuli ka jɔ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ na jamana kɔnɔ aw ka wuli ka se président ma ou bien aw ka wuli ka se opposant dɔ ma parti ɲɛmɔgɔ dɔ ma min b'a fɛ ka na sigi sini ou bien sinikɛnɛ min b'a fɛ ka na kɛ président ye karisa nin ko in dabila a tigi b'a dabila a b'a ta o t'a la hali n'a sɔrɔ tiɲɛ b'a tigi bolo ou bien karisa min bɛ fanga la i jija tiɲɛ b'i bolo dɛ mais i ka fanga n'a banna i jija i ka wuli i ka place di nin ma an tɛ kɛlɛ fɛ jamana kɔnɔ walahi a b'a dabila mais sini ou bien bi jɔn de bɛ yen i bɛ ka bɛ min ka kumakan minɛ a tɛ yen jɔn de bɛ yen Soumaïla bɛ min ka kumakan minɛ a tɛ yen
har ni Ismaila kuma kan mina munu be Ismaila ko est-ce qu'on be so har ni Ibeka kuma kan mina munu be Ibeka ko est-ce qu'on be so parce qu'on t'a fait en ka baraka ke fouye parce que Ibeka soutenu en t'a fait en ka baraka ke fouye ou bien Ismaila soutenu en t'a fait en ka baraka ke fouye maliko be ke munde amba tika yerege de awa tika yerege fana ama dabo demsenu na de abe baga demsenu ma wallahi demsenu de wallahi an ka moriw de do an ka almamiw de do an ka maba munu ere ka maba ni ne ka maba an yere munu be blanye fe ka fo nu be kodo katemanka an yere ko kom munu hakili ka bu katemanka de olu de ka bara ni jamana kono est-ce que jamana be avancer munu be kafiri jamana la yu nyininga na soro mon peribe abe candidat ira ateo olu be glisse kono bu ka ala batula ya ube kalafili mami nyedoro ube kalafili o doro abana nka an ta kera munde ngoni problème geleyara jamana kono de iba e papu bebo abe kuma aye papu ye chogori ka boko aye do ira politique la ateo mais ni problème gelen nana ou bien ni entente ni fin jugu de kera ou bien population du gouvernement ka bla ngona ka se état dola papu bebo abe kuma abe tienfo ya abe kuma et puis na ya bla yoro mi fana odia bani mais autun kanga to hukum kona de la autun kanga to o lamo ano hine no makar de konana kadala amrun ba ko kanka hine mine kanka makari mine kanye sambela jelema nga aw maseka miri mbuye aw maseka miri haidara mamur diko aw maseka miri abada kanka hine mine kanka makari mine aw maseka miri wala anga jamana imbe sega avancer est ce que anga jamana imbe sega noya est ce que anga jamana nya hakilma jamana est ce que anga jamana nya kodo na unka jamana ya non donc anya de beka kodo anya rebeka banfiye Fendom balia anye Rebecca inventé en ka jamana kono kadala nanye chien fo nyonye ate badinya sa nanye chien fo nyonye ate sindiya ate kramboya sa ate mabaya sa neta uneni re neta faune neta bauneni me aye bara mingi ama kodombara ke ni ko mama ko ama kodombara ke mo bolo ka foko ko e neni de non o te neni c'est-à-dire ya yira la e bara mingi c'est-à-dire aka ko doni mimbala ko do mimbala o manga ka permettre ko bara yike voilà parce que on bolo anyaw bla place mina mabaya hukumu min konana ani doni min bawla hukumu konana auto manga ka so bada kanimbara wale inke kaninke wale inke jamana kono jamana don ka sigi kawlaje fo man kambe wuli jamana kono nin comptable nin ko kombable nin ko ibabla de nin comptable donc ko karsa kabla ko ay ko karsa tabla donc jonna na noy aw yere no bala doni kala no bala donc lu de jamana don bla nyona mais amunu fana jamana donye est-ce qu'on ka kodo na hakilina est-ce qu'on tan si kamiri est-ce que ni mori munumbe ni doni kala munumbe nous ye choisir keta est-ce que sini ma sini yene est-ce que nous ya nyona ke est-ce qu'on be son tuwa amanga ka son o koro ile benam bla nyona parce que nan ko geri kana jamana kono am fugata a joli bonta ate ba jamana kono de oye de toujours ka jamana la sagiko ka jamana bla eretar la oye de toujours ka jamana don halaki ka jamana banfuye kana jamana ke tomboy bada munu be olu kanga avancer ayo olu be fa ka boy munu be na munu masefolo olu te se ka kodon et se ka kona korodo tout donc ambe to dinge kono ke c'est ça c'est pour cela que Aïdara ni Mbuye ani Mamour Diko yu ka choisir ke parce que ni kele wula olu don te ça on de be ça en fantandeu en munu ko on de be ça c'est ça et puis en desira fanare na avec ça avec mais Mamour Diko Aïdara Sylvie Mbuye aya bla kuna ni kele wula o jite toy parti kota la tugo parce que ni kele wula Aïdara e ka dube Mamour Diko e ka dube Mbuye e ka dube donc aw de kera sababu e ka kele tige jamana kono aw ni président ambaw de bla nyona c'est ça aw be fere mi ni kele mbe dafa ay fere nyini o kele nga dafa de voilà parce que Mali taw doro nyere Mali taw mo saba do yede mais Mali o nye dana de taka daw kande o danaya min darauka amma shigo danaya amma siga waliya har na ya waliya awe ereri sura kono voilà har na sura ya waliya awe ereri sura kono wallahi parce que kadala akwa kuma kambe etamina ambolo andale mbala ya chugome ambolo ala yirde ba dandonka danaya ntafa banfiera nka adimnera doni mbora parce que kadala borani tableau minye n'a pas fait dernier ka saga no la de mankan be jamana kono ay fere nyini mankan fura la ka bona ay kele mi be jamana kono on tena bla ibe ka beta de ibe ka ko ale ta bla ko on te yele donc on mankan be jamana kono Mbuye emi ye swajeli ke ika hakile mi ye kele na wala sa kele kanake
solution fɛn fɛn b'i bolo wuli k'a ɲɛɲini dɛ n'o tɛ i ka du bɛ yen de k'a fɔ ko jama b'i ko o tɛ yen dɛ e ka jama fɛn fɛn b'i ko o mana kɛ cogo cogo Mali de ka gɛlɛn n'o jama in ye Aïdara jama min b'i kɔ k'a fɔ anw ye Amsardini mɔgɔw ye Mali ka gɛlɛn ni Amsardini ye n'i y'a mɛn Amsardini a sigilen bɛ jamana dɔ de kɔnɔ donc Mali ka gɛlɛn ni Amsardini ye Mali de ka bon ni Amsardini ye Mamoudou Dicko jama min b'i kɔ Mali de ka bon n'o jama in ye donc a ye Mali basigi a ka malidenw hinɛ minɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ wallahi aw bɛɛ ne karamɔgɔ ye aw bɛɛ ne fa ye aw bɛɛ ne mɔkɛ ye mais aw ye baara dɔ de kɛ c'est un peu bizarre aw man ka k'o baara in kɛ quoi voilà maa o maa b'a la i bɛ tromper mais aw trompera ka taa yɔrɔ min c'est-à-dire aw ka ko in cogoya ma bɛn k'a fɔ ko Soumaïla Mamoudou Dicko ye mɔgɔ min soutenir ko ma bɛn ne ma non o tɛ malien den de don ne t'a kɔniya ka se état dɔ la non jamais parce que an bɛ faso ko kɛlɛ de la sini a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye hali ni bi ni mɔgɔ ɲuman de don a bɛ se ka kɛ sini maa jugu ye ou bien n'a sɔrɔ bi mɔgɔ jugu de don sini a bɛ se ka kɛ maa ɲuman ye aba Aïdara ye mɔgɔ min fana soutenir ne t'a kɔniya ka se état dɔ la parce que a fana bɛ se ka ɲɛ sini ou bien a bɛ se ka tiɲɛ sini Sylvie Nyoro e fana ye mɔgɔ min soutenir an t'a kɔniya ka se état dɔ la a bɛ se ka ɲɛ bi sini a bɛ se ka tiɲɛ c'est comme sini a bɛ se ka tiɲɛ bi a bɛ se ka ɲɛ cogo min c'est tout au dron de dos mais an bɛ min ɲin'aw fɛ a ye wuli aw ka da don faso ko la a ye wuli maliyɛn denw an kana kari ɲɔgɔn na a ye wuli an kana ɲɔgɔn faga daminɛ a y'a sɔrɔ fagali bɛ sen na parce que président ko a tɛ wuli a bɛ ka maaw bila i ka mɔgɔw faga réseau na président ko a tɛ wuli a bɛ ka maaw sara i ka bingani kɛ an balima minnu bɛ taa réseau na minnu bɛ taa cercle la minnu bɛ taa brousse kɔnɔnaw na ka t'u ka dugu kɔnɔ n'u bɔra capitale kɔnɔ i tagatɔ a bɛ maaw bila i ka t'u attaquer sira la nafolo minnu b'u kun k'o wari minɛ e ni ala cɛ o bɛ jamana min kɔnɔ aw ma se ka kuma o jamana ɲɛmɔgɔw kan bingani min bɛ ka kɛ o ka ban ɲɔgɔn faga min bɛ ka kɛ o ka ban violence min bɛ ka kɛ o ka ban dulɔ min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o ka ban aw ma se ka miiri o la ko santé ka lakana aw ma se ka miiri o la siraw ka dilan aw ma se ka miiri o la dɔgɔtɔrɔsow ka ɲɛ aw ma se ka miiri o la sécurité ka sɔrɔ fan bɛɛ courant ka sɔrɔ fan bɛɛ papier ko ka ɲɛnabɔ fan bɛɛ aw ka miirina kɛra mun de ye aw wulila k'aw jɔ waati jumɛn ko ne bɛ karisa de soutenir n'a sigira n bɛ bonya ni karama sɔrɔ n bɛ wari dɔ sɔrɔ ka fara n bɛ jama dɔ fana sɔrɔ ka fara n yɛrɛ kan aw ka hakilina kɛra o de ye mais aw ma se ka miiri anw tɔw ka avenir la awɔ an ka jamana in kɔnɔ hinɛ tɛ yen makari tɛ yen ɲɔgɔn kanu tɛ yen nin de y'a sababu ye bonya tɛ yen nin de y'a sababu ye o de y'a to n'a fɔra n'an bɛ k'a fɔ ko maaba tɛ yen hakilimaw b'a faamuya maabaw bɛ yen mais kuma kɔnɔna n'an ko maaba tɛ Mali kɔnɔ maaba tɛ Mali kɔnɔ a kun ye mun de ye n'i ye maaba ye n'i taara maadenni kuma fɔ n'i taara maadenniw ka kɛwale kɛ donc jɔn y'i ka maabaya jɔn y'a ban f'u ye i yɛrɛ de y'a ban f'u ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ i yɛrɛ de y'a ban f'u ye donc yan'a ka ban f'u ye ka se état min na état dɔ la a ye wuli aw ka wuli aw wuli waati la a ye wuli aw ka kuma aw kuma waati la a ye wuli yanni jamanadenw ka kari ɲɔgɔn na parce que n'an ma wuli yanni jamanadenw ka kari ɲɔgɔn na aw y'a dabɔ de jamanadenw ka kari ɲɔgɔn na après aw kana kuma n'aw ka intérêt ye oui o de ka d'aw ye parce que depuis sisan an ye mankan daminɛ aw b'a dɔn an ye mankan daminɛ donc aw ye sera ka fɛn min ɲagami de a ye wuli a ɲagamibaga tɛ foyi ye Mbuye Sidibé e n'o b'a la a ɲagamibaga tɛ foyi ye Aïdara e n'o b'a la a ɲagamibaga tɛ foyi ye Mamoudou Dicko e n'o b'a la donc k'a da la aw kumana aw ka kumakan lamɛnna aw kumana aw ka kumakan mɛnna aw kumana aw ka kumakan baara kɛra n'a ye aw a tiɲɛnen kɔfɛ dun o bɛ se k'aw ka kuma in toucher ka bɔ yen o tɛ se ka toucher ka bɔ yen dɛ aw bɛ wuli de aw b'a ka kuma ye aw b'a justifier aw bɛ wuli aw ka kuma ye a bɛ dilan cogo min jamana bɛ basigi aw bɛ wuli de aw b'a justifier a ye wuli dɛ n'o tɛ anw bɛ sa mais aw ka du fana tɛ to yen Mbuye an maliyɛndenw bɛ sa Mbuye e ka du tɛ to yen Aïdara an maliyɛndenw bɛ sa mais e ka du tɛ to yen Mamoudou Dicko an maliyɛndenw bɛ sa mais e ka du tɛ to yen parce que ka da la Mali de ka bon an bɛ sa non a ye sabali a ye wuli a ye ta kuma in justifier quoi wallahi aw ye jamana ɲagami aw de kɛra jamana yɛrɛ ɲagami baga ye ka fara président kan parce que ka da la président fɛn fɛn sigira ani bi cɛ Mbuye a bɛ taa e bara ani Mamoudou Dicko bɛ ɲɔgɔn ye ani Aïdara bɛ ɲɔgɔn ye ne hakili la o ma bonya ba o ye bonya ba aw tun kan ka to bonya in kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo aw bɛ fɛn ɲini président fɛ cogo cogo a kɛra cogo cogo aw ni président ka suru kɔni ka tɛmɛ anw kan président b'aw lamɛn kɔni ka tɛmɛ anw kan hali n'aw ma kala fili n'aw ye président de ta k'a sigi wallahi a t'i ba aw ka kumakan na mais anw ma se k'o bɛɛ lajɛ
aw ma se k'o bɛɛ vérifier k'a lajɛ aw ma se ka réfléchir o temps kɔnɔ k'a lajɛ est-ce que ne da yɛrɛ kan ka don nin na non i da bɛ don jamana jɔko la mais aw da filɛ ka don état min na aw filɛ aw ka da donna kɛcogo min na o de ta kɛcogo ye parce que aw da donna ka choisir de kɛ aw da donna k'a fɔ ah ne bɛ karisa de fɛ i bɛ karisa fɛ o kɔrɔ ye de i tɛ karisa fɛ c'est tout n'i y'a bɔ i da la karisa ne bɛ e de fɛ o kɔrɔ ye i tɛ karisa fɛ o est-ce que o karisa i ko i tɛ mɔgɔ min fɛ o b'i lamɛn wa o t'i lamɛn o kɔrɔ ye aw ye jamana ɲagami donc jɔn ye jamana ɲagami aw ye ko min ɲagami a ye wuli aw ka fura ɲini o la aw nana ni bana min ye a ye wuli aw ka fura ɲini o bana la voilà a y'a kɛ ala kama de a ye nin misasi transféré ka taa Mbuye Nyoro ka transféré ka taa Aïdara fɛ ka transféré ka taa Mamour Diko fɛ k'u ka kɛ ala kama i k'a kɛ i ye kuranna min kala i ye hadisaw min kala i ye fiqhu minnu kala i ye tawhidu minnu kala i ye hisabu minnu kala i ye fiqhu minnu kala i ye tawreta minnu kala i ye ninjila minnu kala i ye hadisa minnu kala i k'a kɛ ala kama ala ka kumakan ninnu kama i ka wuli i ka fura ɲini maliko la walasa gɛri kana wuli jamana kɔnɔ i ka sabali maliyɛndenw kana ɲɔgɔn faga i ka sabali dɔ kana bɔ population na i ka sabali 98 o ɲɔgɔnna kana kɛ mali kɔnɔ i ka sabali jamana ka basigi hinɛ ani ɲɔgɔn kanu kɔnɔna na o de ka d'an ye le président de la république sabali i ka jamana lajɛ sabali i ka dɔnkɛla ninnu to ye sabali i ka dulomina ninnu to ye sabali i ka baara kɛ ni jamana ka sariya ye sabali i ka baara kɛ ni jamana ka hakilina ye sabali ka baara kɛ ni jamanadenw ka kanu parce que ko tiɲɛna ka ban parce que ko tiɲɛna cogo jumɛn na minnu ye e choisi olu yɛrɛ de ye kɛlɛ wuli jamana kɔnɔ minnu banna e la tugun olu fana kɛra sababu ye ka kɛlɛ wuli jamana kɔnɔ n ko in bɛ ten de yaya chacun son choix dans la vie o bɛ se ka kɛ mais chacun son choix dans la vie mais olu kɔni bɛ état min na Mbuye ninnu kɔni bɛ état min na Aïdara ninnu bɛ état min na Mamour Diko ninnu bɛ état min na choix t'o olu kan tugun non olu ka choix ye de fɛn min bɛ n kɔnɔ olu ka choix kan ka k'o de ye fɛn min marilen bɛ ne kɔnɔ de ne ka choix ye o de ye awa banna ne bɛ kala fili o dɔrɔn de ye c'est tout ne hakili la o y'a bannen ye basigi bɛ na jamana kɔnɔ e ka lajɛli kɛ ka taa e ka raison lajɛ ka raison dɔn olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ awa ni kɛlɛ wulila an ka ala deli tɛ dɛ mais ka raison b'a yɛrɛ ta o ye maliko bannen de awa ni kɛlɛ wulila k'a fɔ ko guerre civile de nana jamana kɔnɔ kulukoro raison b'a yɛrɛ ta Kidali kɔni o kuma t'a la o t'an bolo yɛrɛ voilà gawo ninnu olu si t'an bolo donc raison tɔw ka taa segu ninnu na ka taa bɛɛ b'i yɛrɛ ta donc jɔn kɛra jamana tibaga ye donc Aïdara e b'a fɛ ka kɛ raison dɔ de ka président ɲɛ wa Mamour Diko e b'a fɛ ka kɛ raison dɔ de ka président ɲɛ wa Mbuye e b'a fɛ ka kɛ raison dɔ de ka président ɲɛ aw tɛ tigɛ aw ka dɔnni la aw tɛ tigɛ aw ka mabaya la aw tɛ tigɛ k'a fɔ ko jama b'aw ko fo n'aw y'aw présenté présidentielle la don min k'a fɔ aw bɛ kɛ candidat ye aw b'a dɔn o de la k'a fɔ ko jaja fanga t'aw la jaja barika t'aw nɔfɛ jaja aw hakili la k'a fɔ ko maa min b'aw nɔfɛ o maaw tɛ se k'aw lasigi présidentiya la jamana kɔnɔ aw tɛ politique dɔn donc a y'aw dabɔ politique la politique ye janfa de ye politique ye kalabantiya de ye politique ye nkalontigɛ de ye politique ye ɲɔgɔn traheli de ye n'aw t'o dɔn an b'o fɔ aw ye aw y'aw dabɔ politique la aw y'aw dabɔ depuis aw yɛrɛ mɔgɔ saba y'aw da don politique la dɔrɔn walahi a ye Mali ɲagami an bolo aw ye hinɛ ba Mali kɔnɔ aw bɛ se aw da don politique la cogo di n'aw bɛ kuma faamaw fɛ ni faamaw b'aw lamɛn i t'aw lamɛn o aw tɛ se ka lamɛn sa hali denmisɛnninw yɛrɛ t'aw lamɛn jago ko faamaw voilà e ko i bɛ tiɲɛ de fɛ nin ko a bɛ nkalon de fɛ mun de bɛ tugu o tigi nɔfɛ mɔgɔ min ko a bɛ nkalon fɛ e ko i b'o de soutenir mɔgɔ min ko ale ye zɔn ye zɔnya de ka di ale ye e ko i b'o tigi de soutenir mɔgɔ min ko mɔgɔ fagali de ka di ale ye ka maaw faga ka balo olu joli la e ko i b'o tigi de soutenir président jumɛn de bɛ yen min tɛ balo jamanadenw joli la a tɛ yen faama jumɛn de bɛ yen min tɛ zali kɛ jamana kɔnɔ a tɛ yen fɛn fɛn tɛmɛna an y'a bɛɛ jogo ye an y'a bɛɛ danbe ye awa bɛɛ danbe yɛlɛmana fɛn fɛn kumana yan'a ka sigi a tigi sigilen kɔfɛ an y'a dɔn a ka danbe banfuyara hɔrɔnya kuma min n'a dɔnna o hɔrɔnya kɛwale ma sɔrɔ a la tugun donc ani lagosili ani tigɛnsɔnya de bɔra fanga hukumu kɔnɔna la depuis mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ foyi nɔfɛ n bi fɛ laban n'a nana yira k'a fɔ a karisa tali kɛra n bolo nimisa ye politique bɛ ten de nka aw ma se ka miir'o la aw ye zone de choisi
aw ma se ka miiro la min ko ko PDA ka sabati jamana kono aw yo olu de choisi aw ma se ka miiro la mun ko jɛnɛya ka inventer jamana kono aw moru taraw dado olu de ka ko la e bɛ se k'i dado président jumɛn de ka ko la président min bɛ se ka PDA bali jamana kono a tɛ a président tɛ e bɛ se ka président jumɛn de soutenir k'a fɔ ko président in tɛ sɔnli kɛ jamana kono a tɛ président min ni e morikɛ in y'a soutenir i ye zone de soutenir i ye zone kalabanti munafiki hypocrite malhonnête y'olu de soutenir donc aw ka hɔrɔnya man ka k'aw permettre bada aw ka candidat yira non jamana kono aw man ka k'o kɛ jamais aw man ka k'a kɛ fɛn k'aw ka candidat yira jamana kono non tiɲɛ bɛɛ histoire de don o ka kɛ an bɛ ka mɔgɔw lagosi ko minnu taara IBK nɔfɛ olu y'a ɲɔgɔnna de ye olu n'u ka bɛɛ n'i ka droit de don olu n'u ka droit de don mais an bɛ k'olu lagosi est ce que olu n'aw ka kɛwale ye kelen ye wa aw bɛ état min na est ce que aw n'olu bɛ état kelen na wa jama min b'aw kɔ jama min ye danaya ta k'a d'aw kan jamana min ko k'an sara aw nɔfɛ aw tɛ moru aw tɛ président ye aw tɛ député ye aw tɛ maire ye aw tɛ juge ye mais aw ye moru de ye jamana kɔnɔ aw ye alimamiw de ye jamana kɔnɔ jamanadenw ka hɔrɔnya wale danaya wale k'o ta k'o d'aw ka jamana kɔnɔ aw ma se ka fɛn wɛrɛ miiri o kɔnɔ aw bɛɛ kelen-kelenna aw ye choisir de kɛ jamana candidat la aw ye choisir de kɛ jamana jɔnw na aw ye choisir de kɛ jamana jɛnɛyakɛlaw la aw ye choisir de kɛ jamana mɔgɔfagalaw la aw ye choisir de kɛ jamana c'est-à-dire maa minnu bɛ na ka jamana dafiri aw ye kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye maa kelen choisir olu la est ce que jamana in bɛ basigi est ce que hakilina bɛ yɔrɔ jumɛn k'a fɔ k'aw ka kumakan bɛ minɛ sini a tɛ minɛ o est ce que aw bɛ se ka kɛlɛ in da faga a wuli aw ka taa kɛlɛ in da faga a ye wuli solution min bɛ sɔrɔ Sumayila ni IBK cɛ ni IBK bɛ wuli de ni Sumayila bɛ sigi ou bien n'a bɛ kɛ cogo min a ba jamana ɲagamibaga ya aw de a ye wuli a ka jamana basigi hali n'aw kumana jamanadenw fɛ ninnu mɔgɔ fila fo kelen de ka sɔn parce que an ye IBK ka fanga lajɛ an b'a dɔn IBK kɔni y'o commandant ɲɔgɔn bɛɛ ta bon IBK ko k'a tɛ wuli mun ye e bɛ se ka IBK la wuli wa e tɛ se donc mun na n'i ye choisir kɛ n'i tun ma choisir kɛ i tun bɛ se ka IBK la wuli walahi hali n'a sɔrɔ IBK de tun gagnera i tun b'a fɔ IBK ne ma choisir kɛ dɛ mais ne da t'aw ka politique ko la dɛ mais n b'a ɲini fɛ i ka fanga in to yen Sumayila ka na Aïdara e min ye choisir kɛ e bɛ se ka se Sumayila ma cogo di ko Sumayila ka IBK to fanga la est ce que Sumayila bɛ sɔn e t'a ma tugun wa parce que ka da la déjà e ye IBK choisir est ce que Sumayila bɛ sɔn tugun ka e ka kumakan minɛ a t'a minɛ kɛlɛ bɛ na ou bien kɛlɛ tɛ na kɛlɛ nana Mamoudou Dicko est ce que e bɛ se ka IBK ladi wa ko a ka wuli Sumayila ka sigi wa est ce que IBK bɛ sɔn ka e ka kumakan minɛ wa a tɛ sɔn donc Mamoudou Dicko est ce que Sumayila bɛ sɔn ka e ka kumakan minɛ wa parce que ka da la i ma Sumayila soutenir i ye maa wɛrɛ de soutenir est ce que Sumayila bɛ sɔn a tɛ sɔn bon o kɔrɔ ye de jamana tira o kɔrɔ ye de ko jamana tɛ yen o kɔrɔ ye de ko maaba tɛ jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye de ko kodɔnna tɛ jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye de ko maa tɛ jamana kɔnɔ maa min hakili ka bon ko maa tɛ jamana kɔnɔ maa min ka hakili ɲuman bɛ ka baara kɛ ni jamanadenw ye maa tɛ jamana kɔnɔ maa min ka hakili n'a bɛ se ka jamanadenw la convaincre n'a ye jamanadenw bɛ se ka sɔn min ka kumakan n'o maa tɛ yen tugun parce que o kɔrɔ ye jamana ɲagamina voilà jamana ɲagamina bon a ye to aw ka moriya place la a ye to an ye bonya min ta k'a d'aw kan a ye to hukumu kɔnɔna na a ye sabali ko ni kɛlɛ wulila aw tɛ sa sécurité b'aw bolo ko ni kɛlɛ wulila ko jama b'aw bolo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na anw bɛ Mali in kɔnɔ yan de n an b'i ka du dɔn i bɛ ɲɔrɔ i ka du bɛ yɔrɔ min na an b'a dɔn anw dɔw bɛ ɲɔrɔ de Aïdara i bɛ Bamako kɔnɔ de i ka du bɛ yɔrɔ min na anw b'a dɔn anw dɔw b'i ka jama in kɔnɔna na Mamoudou Dicko i ka du bɛ yɔrɔ min anw b'a dɔn anw dɔw de b'i kɔ donc a ye sabali ni kɛlɛ wulila kɛlɛ tɛ da président fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ni kɛlɛ wulila ko kɛlɛ bɛ da Sumayila ni IBK de ni ɲɔgɔn cɛ non ni kɛlɛ wulila kɛlɛ bɛ do du de kɛnɛ du de i bɛ du dɔ de ka bɔ nin du kɔnɔ ka don nin du kɔnɔ fo ka na dugu kɔnɔ ka na région kɔnɔ ka na capitale kɔnɔ ka don jamana mun bɛ ka jamana bɛɛ minɛ n'i ko i da tɛ basa kɛlɛ la n'u ye tasuma ladon i ka du kɔnɔ i ka dugu kɔnɔ i ka jamana kɔnɔ i da bɛ don a la donc aw y'a ka candidat choisi basi tɛ élection banna déjà an bɛ mun de kan an bɛ gɛri kɛlɛ de kan an t'a fɔ président sigi tugu de gɛri ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn joli bɔ i na wuli ou bien n'i faga
awa ni ko ibe yelen bi faga ambo de kene ka sisa donc aw ye choisir ke cogo mi ay wuli aw kalladili ke wala sa gir kana wuli jamana kono wala sa gir civil kana wuli jamana kono ay wuli parce que beni konna ko de sikilendo beni hakili jugu de sikilendo beni laban ko jugu de sikilendo ka dala be dusu tiani de bi koroni ko ina parce que ka dala amba do mate man beska kuma tugu namba mine mo fla drone de beska ni kele imba mali mumela mo fla drone de beska ni kele imba mali kono non de ay dara tiska kele imba mamour diko tiska kele imba nyorombuye certificat tiska ni kele imba parce que mo fla drone de beska kele imba sumala ni be ka droit bana olu drone de beska kele imba sumala ko ibe kama e ka to fangala nga baraka nyon fe kele imbe ba ou be ka ka fo sumala na isigi ne be fanga into ibolo kele be ba awa tanke no te kele imbe ba chogodi jonde be kele imba chogodo ni joli bote jonde ba ban chogodo ni nyon frate jonde ba ban chogodo ni jamana klate jonde be kele imba chogodo parce que mamu nunkanga kele imba olu de tasuma dado mamu nunkanga jibo tasuma ka olu de petroli bo tasuma la est-ce que tasuma faga chogobo la faga chogotala donc ay komi nyagami jamana do ni nyonche ay komi nyagami amfana mbaw ni nyonche ay wuli akato ko fesefete ka tiena ngalombo nyona ay to ko bo nyona jona yani kele ka wuli ko voilà on be sade mais munu bena nko lu te dawla tugu na ma wuli kanin kele mbambuye certificat mbuye ay dara na ma wuli kanin kele mba mamour diko na ma wuli kanin kele mba on be sa mais an de munu bena an koro munu bena ma munu be tan ko tugu wallahi oluka horonya tu permettre tu ka tuga ko oluka horonya tu permettre tu ka dawla parce que ka dala aborani kewale minye aye tasuma mi mene jamana la aw tesika fa aye kuma ba min fo a kewale yire taw yire la na kewale bawla ay wula ka kelemba ay wuli parce que muna ko tesika kelemba ay darate Ismaila ta idara kuma kan mine tugu parce que ka dala idara bara min ka ma souteni e ni ko be kaza de vedro isembo kaza ka kolao mbuya ya ketende mamour diko ya ketende est ce que o jamana ina tugu jombe so John Tama tugu si te candidat la jombe so John Tama tugu aw ta tun kanga ke mankune de aw ta tun kanga teore na aw tara kala fili aw mana fili mami nye o bawni alati abana na aw manga ka faudala non donc ay wuli kelen ka ba ay wuli la na ma wuli aw ka du be toala aw ka sinju be toala aw musona dom be toala mamour diko ye mo mi souteni e ka du eni ka du kona maw bebe to nin kelena na kera geriye koni ay dara mami souteni ni geri wulila jamana in kono e ka du mo bebe toala muye certificat mami nu souteni e ka du kona mo bebe toala ani ka kalandew bela jele ay dara fana ni ka kalandew mamour diko fana na ka kalandew beni kan no femo a bebe fen sura kono donc yani tasma ka do jamana la yano kele façon kana jamana kono ka fo ko njogon faga jamana kono parce que ni guerre civile wunda tu sécurité teo har sécurité fitini min be tugu o ten tugu voilà o ten tugu parce que ne ba fo ni en sera ni etala ay dara e karsa soutenu wala Allah se ni etala an kada ay dara ka du attaquer an beta ya attaquer ou an tete an beta voilà ne fana ba fo mbuye de ni sababu ye parce que mbuye karta de soutenu an kata mbuye ka duti donc an beta yenti ne ba fo mamour diko ere karta soutenu donc ni ay kele sera ni etala aude do donc an beta mamour diko ka dula donc kele kera munde mali make tomboewa mali make abe komi dugu min tuntewa mali make ko dombalu ka dugu ya mali make basi baliya ka sigiyoroewa mali make hakilinta ka sigiyoroewa lawa voilà donc jamana an ka sigi kodon hakili nyuma ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn hinɛ an ka mali bla ɲɛfɛ o de ɲɔgɔn cɛ an ka sabali mali an ka kɛ ala kama maba minnu b'an bolo a y'u ladi a y'a kɛ ala kama aw minnu y'an ka maabaw ye mbuye aw minnu y'an ka maabaw ye ayidara aw minnu y'an ka maabaw ye mamour diko minnu b'aw jukɔrɔ de aw jɔlen b'an minnu na de a y'a lamɛn dɔɔni souvent bɛ kuma dɔw fɔ hakilima baara de do souvent bɛ kuma dɔw fɔ an b'aw bilasira de aw kana lajɛ an y'aw kɛ maabaw ye k'a fɔ aw bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ an kan o tɛ ala bɛ bonya di maa min n'a kan kan a bɛ ɲɛmɔgɔya di maa min n'a kan kan a tɛ sa i t'a ɲini ala de b'a d'i ma o ye diɲɛ donnen de ye ala mana fɛn min k'i ye don min o de don
konya to bali mbi fen to bali nti fen to bali donc o ye ala ka kede mais kase ko la sabati bolo kase ki me mo ka danaya konana kase ki me mo ki lame kase ki me mo ka soye mamun bi koro I hakili kabuni mamun ye I ka pisansi kabuni mamun ye ibe kodo katime mamun ka olu lame ni olu lame I ka fanga ani ka valeur mimbila ani mabaya mimbibolo ani dana mindara ka daika ni akilla obela sabati obe mishila yani satuma che mais awtaw lameo konu ni ya demsen kuma wude non wallahi kira tumbe be lame kira tumbi sigi harika kafiru lame voilà mais minye chien abode fuye dro abana hakilna kuma te dine kono mais bi dine kono awide hakilna kuma do akono dine kono bi awide politique do akono non te politique be mi politique te o politique te dine kono awire abe kuma wote politique do politique koro bamananka na kungalo ngalo ibe ngalo no ne ngalo de politique bamananka na voilà ngalo ne abana bonko aw baado ka fo ko ni ngalo de tiete yakono a tiete sigafo muna na uba dado hukumu konana muna kadala har ni president mi sigra na o majigi president be jamana wuri tadi abeta di haidara abe jamana wuri ta abeta di embuya makati bonyana e abo jamana wuri ta kata di Mahmoud Dikoma ka fo ko nani bonyana e o jamana den kele munumba aw mununko aw mori mununko aw maseka miro bela aw be ka balo jamana dew nde kan na folo la fantaw nde kan na folo la jama min baw yere ko o kan na folo fama be ko de takato dawma aw ma miro la aw ka mirna nana ke mirna jugu yere yetugu kan yesi jamana dew ma har ni jamana be tide ne be karsa de fe har ni jamana be tide ne be karsa de soaji donc jonde jamana nyagami jonna ni basigi jamana ko basigi baliya jamana ko aw yere de do donc akana fo de abe alaka kutuba de bla ko dogo mimbari kofe ka fo abe fama ka kutuba kala mimbari sanfɛ sa aw kana fo ala ye kitabu min daw ma ka fo ka bo da krefe amana aya kelen kalala aw bo da krefe ato aba kalana ka hakilna ye ko fo jamana denw ye ko fo jamana famaw ye ka soro abe ka jamana famaw de suteni mais ala ye min faw ye kitabu kono aw to ko fo jamana denw ye aw to ko fo jamana famaw ye aw tunga ko aw mo sabambuye eni aidara ani Mahmoud Diko na tun ya fo président nye ka fo député nye ka fo maire ye ka fo judu ye wallahi ka fo ko bariso ka datu ma ko be datu parce que ka dala jama min baw ko batara jamate abe datu na tun ya fo jamana kono ka fo ku ka orobine do du konna bela jelena e ka facture noya e ka courant même brousse konona e ka facture noya e ka santé lakana wallahi bake mais est-ce que aw bawsigi kaw miro wala wa est-ce que aw yere bawsigi kaw miri jama min baw ko wa aw te ka sigi ka miro kankaw aw be siga miri aw be sigi kaw miri aw ni président kasuru aw be sigi kaw miri aw ni meru ni juju ani ministre kasuru parce que olu te siga ososo no olu te siga ososo am be tien fawye na te siga tien fo gouvernement ye am be tien fawye anyaw tawte gouvernement yere parce que aw de jamana famaw ta otajila aw de président ta otajila Mahmoud Diko aidara aw de anka président ta otajila mbuye certificat aw de anka président ta otajila donc ambe minni na ofe ayaw mabo président na tisi ka jamana don ka hine kangana tugomi jamana don ka lakana kangana tugomi na masugo fo président ye ayaw dabu jamana kola parce que jamana famaw jamana président a député a maire a juge a ministre olu be talendo aw kramo nunde bol otajila bonko aw ka kramo ya kera munde aw ka mabaya kera munde jamana do nye dana min fana ta ka daw ka fo aw te maire ye aw te député ye aw te juge ye o dana ya ayo kure ko bla wagande kono ka da so alawa ayo blami na sura yo bla yoromi aya mara yoromi de aye bono dana ya aka la sagama parce que on de jenana e horonya ni ladria konana non ta mamsa nani aw yorobo do kitabu min bawbolo ka fo ko mashi mamsa ni mashi ni krawni annabi nyimo temenen ko fe mashi mamsa ni mashi wallahi ate wallahi mashi mamsa ni mashi mais aw yanka dana ya mara yorojme aya labo kanana e yani anka nyogon fa damine jamana kono ambe da kuma na were ante mana kanare ka foko mana kan banare yani election kana antumbe ka fen fo
o koro yere halbi aka wuli ka kuma fanga fe mais aw ma se ka kuma ni fanga ye aw ma se ka kuma hari jamana denw ye aw la doro ka choisir de ketendero ka fuku nunu be monana kanfo la aw kam manana kanfo aw bena fo ka on de be manana kanfo la ko ye manana kanfo nya ba aw tara manana kanfo min fo ka fo ka be zone soutenu aw munun tara aw tege nyasi ma fagalaw la ma ye ayo blaw kuna ayo ma sugandi wallahi mbuye mo min sugandi o ay tara mo min sugandi o mawdi ko ay ma sugandi o aw ka dala ni cité nyumanke avec kede président munun temene kan nyuma be fusani nyogonye doni mais ni cité nyumanke voilà a cité nyumanke voilà donc ibara nyogo ni tabolo olu de be fusani nyogonye doni quoi donc ayaw jija akawuli aka kele imba an faw be kasila an baw be kasila an dogo be kasila an be kasila Mali kono diaspora be kasila bebe kulela aw ka hakina jume ka kuma munu be diaspora la olu ka lafiya aw ka hakina jume an munu be Mali kono ka ladi wala sa kele kana wuli jamana kono nga abaw sigide harbi na utara kutuba kala nyorola aw tisega chiefo aw yere daniere aw be min kala kutuba la dro no ote ni islamia dana misiri kona de la wallahi islamia te soro jien kono islamia te misiri kona dro nyede jamais misiri kona dronte voilà an chama beta misiri kono an be jeni yake an chama beta misiri kono anye jonde an chama beta misiri kono anye mo falawde donc islamia te da misiri kona la ni tara ibe jate islami la mais est-ce que obike islamia wa non islamia e jogo ni dambedi ani horonya islamia e ninde ani kumakan islamia e ninde donc na soro jogo bawla mbuye na soro o dambe bawla aidara na soro kewale bawla mamudiko ay wuli kelembe banchogo mi kelen ka bandi ay wuli mbuye mo mi sugandi yo sugandi kaba desa obana donc il m'a dit que moi, je suis ni kele bo tigno tigiche e de be wuli sisa ibeti yere jalagi o tigi ka sa nya femi ka mabbe mais nana ya fanyi ni bolo wala sa kele nkaba wala sa be se ka kuma o nyogonche chugomi ay dara e fana mo min sugandi mabayate parce que na ma kete mo min sugandi yo sugandi kaba e ma se ka mo min sugandi comme na différence a karsa nere ererike chinyete nere bolo donc anka ni kwela janka dablata ninde tunyaro ta ntunte karta dron sugandi ntumbe nta tonkono autunga nga ketende mamour di ko e fana mo min sugandi ablay kuna ikata sa tima karsa ne e sugandi mais ma karsa sugandi karsa nani fe ike ya fama ala kama ankan tegedi nyoma ankan malimbla nyefe ereri ne de so aw ka kete aw mo saba aw ka frandon ka sigi folo ka kuma apere aw be bo aw be ibe ka wele aw be bo aw be smaila wele aw be tu latigi awa anka fembe de blam anka mali de bla fembe ni mali anko ko mali de ibe ka mali kanu bilawa smaila mali kanu bilawa smaila ikalibe mali de fewa ibe ka ikalibe mali de fewa awa ambolo akanga ketandi ibe ka ni kanga fanga blade ibe ka ibe fanga bla smaila bata uwe ibe ka ni manga ka blade ni smaila de kanga fanga toy smaila ibe fanga toy aw de be kuma parce que bi aw de kera mali juju ye aw ma ke juju dronyere bi aw ka mo nunu aw de kera sénateur ye malla voilà aw de kera sénateur ye malla parce que aw yoro bla joro dola aw yere ka hakina bla joro dola aw yere ka puissance bla la joro dola haro te président de la république la Mali ko parce que kadala bonya bauka kadala kalandun chama mawolo donc kila fembe jamana ko na no bala aw jamana ti aw jamana banfuye ay jamana do ay alla goshi ay jamana do ay ambarantanya ay jamana do ay u bebla beka tunga fe beka sa euro dollar do sara chenchenka do sara jiba ukono do sara kaso bombawla do be kaso la arabu jamana wala do be fraje jamana wala prisona do yerebe fraje jamana wala baratu bolo halbi ambe wati mina do be chenchenka halbi ambe wati mina do be kasola halbi ambe wati mina fadu de be kashi ku dew ita dororo ita boyororo abora ita sa hakedo abora odona yame ka fuko atorajila donc akramo nunu awde noye nimbe parce que aw kera sénateur ye malla na ya bla yoromi atewuli kaboy na ya bla yoromi atewuli kaboy donc geri fana wulili kelemi nyesine be malila geri civil mi nyesine be malila est-ce que aw ka fraye jume ni koy na walata ka frake ka vaccination kala ni kelen kana wuli jamana kono non te wallahi ni kelen wula jamana kono mbuye certificat e ka du ma kelen te toy haydara
aye kele manka mbe jamana kono aye vaccin ni aw kana vaccination ke non te na wulila ay dara ka du konna mate toy Mamour Dicko ay ta vaccin ni aw kana kele mi namba kumala germi namba kumala manka mi namba kumala nyon faga mi namba kumala re aw kana na vaccin mali kono wala sa bana in ka faga bana in ka sa kana wuli jamana kono wala sa wallahi non ta ka du konna mate toy ay sabali karamo be malla min tawye ma baw fana be min tawye mais beni joyoro do beni ka wati de do mbuye esibe eta dumende la bi ni el laje itemena 50 ans ni laje itemena 60 ans emisiki kimiri isi kanga bonyami ndima isi kanga hakina mi ndima mbuye sirifike emisiki kimiro kono kika hakili munumunu kuroya e kodonde kuroya e hakina de kuroya e baraka nyumande kuroya e kumakande kuroya e danayadi haydara esibe eta dumende la ibe 60 la ou ibe 70 la eka kalanye kodonde kalanye hakili nyumande kuroya kodonde kuroya feleli de kanyeshi mauma kuroya baranyo ya nyumade haydara eka kuroya ani eka kalanye bla roju Mamour Dicko esibe hake dumende la ite mena 50 ans ibe na fo 60 la ou bien 60 et quelques eka kuroya ay hakina dumende dima eka kuroya kodon dumende ba kono eka kuroya sinye sigi kodon dumende ba kono anka sini nye sigi a hera akanga ta tableau minga aw mo o sabaye aw mori mu o sabaye ay dara mbuye Mamour Dicko aw ka kurai ana ka kalai ana ka nyemoye ana ka islamiya na ka dine aye munde yirawla ka kodon konana wala sa malika siginye shigi kanye awa ni kele wulila ni na o ye malika siginye shigi banende parce que mali dem munu bena mali siginye shigi ke olu de bena sanin kele na donc olu munu be sanin kele na olu te saw fana ko parce que ka dala beka kuma kamena abeka kuma kamena jamana yin kono chef be fo nyogonyere ka fon ka candidat ni ka candidat ni non ne ka foite foye ne tay mali de arasta maninka chetu parce que arasta ko faso de har na so arasta Ismaila Suasi de o ere arasta Ismaila Suasi abana ne be arasta de ko abana arasta maninka le lenchi parce que ale ko mori kalabantu oluku sembala faso ko la dote ni ewa maninka ka kuma dote ni ewa arasta ko moru ye jamana ta otage la mais est-ce que dote ni ewa parce que mori fenfembe andalen be mamruna olu de mo kelen sugandi olu de zon kelen sugandi olu de mo fagalan kelen sugandi jamana ko voilà maninka ko ako moru be ko wallahi te moriya dorona ko be politique la ibe ko were la mo faga ko la jugoro ko mata do mebbi abangena parce que kadala kelen na bela jelen be ma fagala kelen sugandi ka fo ne be mare fe ne be kasa de fe ere kanga kanye moy wala sai ka saka jamana do ninti akera ubi ambaki akera parce que akuma kam mena donc arasta be minfo arasta fari kolote arasta ka hakina dronde do arasta ye ka fo ko apushi ube ka fo ko afayeni a jamweni an ka sirato law am magobe arasta be ka minfo tanke no bada har nasor arasta be dlode mi no bada har nasor arasta be jinade ke kuma kam min bada har nasor arasta be mo fagade ke kuma kam min bada o yim mali jo kuma de donc mali kabuni am bela jelenye parce que arasta mali de blanye fe maninka yera o le lex ala ka barka do furu fer law le lex mes respect le lex ay kuma min fo ako ko mori munumbe ko moriate ko kalabantia de do ako mori munumbe ko moriate ko mafagalaw de ako mori munumbe ko wori ni nawde do mako ni nawde do ko morute adote niyewa parce que mbuye do de sugandi haydara do de sugandi Mamour Dicko do de sugandi donc aye Mamour sugandi aw kelenkelna bela jelenye candidat mun sugandi olu de kapsani mali dew nyewa ne hakilla aw tunganga mali dew de ta mali dew taliye munde mali dew amma ko bawla bi aw ka mata mamin karawi mais aw kana ke ay dara nebe ibe ka sugandi ube Mamour Dicko nebe karsa de sugandi ube nebe Diallo de sugandi ube nebe Ismaila de sugandi no lu blala nyona aw tesaka kelemba mo imo fla don de saka kelemba ibe ka Ismaila olu dron flo olu mo fla don de saka mali kelemba kelemi amba kono bi olu don de saka ba non taw shika kuma kante mino ema Ismaila souteni Ismaila teka kuma kamina tete lame ema ibeka souteni ibeka teta ye lame
parce que kadala il y a une différence depuis fanga ta yoro la donc aya dabo politique la ayo dabo politique la aya usiga ka bonya hukum ko nala na be kalafili mami yedro aya manku doro abana kata kalafili ode abana mais Aïdara ko ni ka jama mauma be ne Aïdara nofe ni be ne Aïdara fe e ka tugu karsa nofe olu tugora e nofe mbuye ko ma be ne fe e ka tugu karsa nofe olu tugora nofe mamu tiko ko mauma be ne fe e ka tugu karsa nofe e ka tugu karsa nofe aw ma jamana diviser aw ma jamana cla ro sabayo ay jamana diviser aya soro jamana mi tilendo aya soro jamana mi nyaminendo aya soro jamana dem munun te ñogon kan fo aya soro jamana dem munun be ka ñogon faga aya soro jamana min kono drapeau flaba kono aya soro jamana min kono fate dem bonya tugu aya soro jamana min kono dente ba bonya tugu aya soro jamana min kono korote dogo bonya tugu dogote koro bonya tugu furute bonya tugu balmayate bonya tugu sinjiyate bonya tugu aw ma se ka miri ko dila jamana kono aw ma se ka miri ka kuma o hukumu konana o kanye jamana kono aw beta swazil deke ka jamana do lafri aw beta swazil deke ka jamana do mbula nyona awa ayta vaccine nyini aw kana agermi amba kono mankami amba kono wala sa fura ka sorala ni fura ma sorala aw fem penye swazil ke gerbe damina aw mo saba de ka dula mbuya e ka duko na ambati Aïdara e ka duko na ambati mamurti ko e ka duko na ambati wallahi nyankali alala rahman mansa dali mansa ni kele ngulla wallahi ala baw toala choko chaka mo saba ala ka toala parce que awde kera kana jamana do nimbo awde kera kana jamana do jolibo voilà parce que tant que na yo swajili ke suma ma Soumaïla soutenu Soumaïla to kuma kam mino obise ka foko Soumaïla ka fanga to ko be ka toya Soumaïla tisugo mine mogo mi Soumaïla soutenu est-ce que ibeka bo kuma kan mine tugwa ato mine donc aw kana jamana banfuye aw kana ka mabaya ke fuye aw kana ka kalan ke fuye aw kana ka kodon aw kana ke kodon balew mo munun te kodo ande ka fo ko mo munun te fendo munu jamana be diga min kono mo munun nana jamana mblo diga kelen kono aw kana ka kodon no luga kodon aw kanu comparer nyona non ta be jamana banfuye aw be jamana lagosi aw be jamana lasagi ko be hera kono bi aka du lalendo ko sigirte be e bolo nyoro communauté de jolembe e dala mbuye wallahi o tesa jamana don jo wallahi o tese Aïdara har na soro ibe kande kono o tesa jamana do lajo parce que niame ko e ka du abe mali de kono wallahi mamurti ko har na soro poti so ibe commissaire de kono e ka du amba terrain parce que kadala mali de be fembenye donc na dale mbala ka foko mali de be fembenye ay fere nyini aw kata vaccin nyini aw kana gerimi mbende aw ka dafa voilà aw be ibe kala ta chugomi aka kuma nayi abe Soumaïla fana ladi chugomi aka kuma nayi surtout kele kana jamana kono parce que an ko Soumaïla ka dabla moru yere be ka zonta ñogon faga ka dabla moru yere be ka mo munu be ka fagali ke moru be ka olu souteni est-ce que be ba jamana kono o te ba o te sera ba donc ay sabali ay jamana don hine mine ayanka kanu mine ay sabali moru amunu baw ko aka hinana akanka hine mine ala kam kira kam nonte mali kono bi anyate hinela kanyesi am malien dewna anyate makarla kanyesi am malien dewna an kera komi boyorotanna an kera komi sigiyorotanna an kera komi ante malien denye an kera komi an bora yoro do de la kana yoro de la tendro am malien dew kera tendanga jamana ko parce que kadala mami bo kodo ka dogo jamana kono mami kalendo ka dogo jamana kono hakin mambe mami na ka dogo jamana kono o jamana bi avancer wa ati avancer donc agnesnembe guerre civile de la jamana ko la patrie ou la mort awa dun teta amma saba in kaddu konako c'est ça hein ka fo mbe Soumaïla ko mbe ibeka ko ibeka ni Soumaïla ambo luko anto luko e kowerede nega kelebe yoro min ka o e mali de donc sisa amma saba mi sugali ke amma saba mi kelewuli jamana kono am mori saba mi jamana dum bla njona a saba bora am mori saba de la mbuye Aïdara Mamour Diko ay fere nyini aka fra nyini kele na ay ta vaccin nyini aka na kele mfrake geri kana wuli ay wuli de na ma wuli jamana be timunu be diaspora la ulu be nyogon faga aventure la ulu be nyogon faga munu be prison na ulu be sa prison na munu be jamana wero la ulu be to maliko be bampew bebe kire donc no tankala delier no tankala nyini ay sabali aka wuli
e sabali aka kuma nin na parce que malien de beni konna ko beni dusu desa ni dusra doro ibe barake ni hakiliye e ka hakili e tsika barake ni hakiliye ko ni dusra doro e tsika barake ni hakiliye donc antum banga ka dusu antum ganga barake ni hakili de an kana dusu bla hakili ni mais an ka moru an ka mabaw yere de dusu bla hakili ni voilà parce que olu girna doro be karsa fe ibe karsa fe mbuye mo mi soutenir bo de fe ka teme jamana don toka ibo kanida inde fe ka teme jamana don toka wa ube mamru tukulembo kanida inko mbuye sirifike mbuye ode kadiye ka teme jamana don toka wa ode kadiye ka teme jamana don toka haidara mami soutenir ode kadiye ka teme jamana don toka wa no de fauye ngo papu te machi soaji ka foko papu ba fo ube mon père ba fo ne be kasa de soutenir non ote mais ngo avec kalasi ay sabali jamana be etamina anga jamana mbachi wallahi kalangela be malla wallahi don kela be malla muye akana balo ni dine toye ay dara akana balo ni dine toye mamour diko akana balo ni dine toye ka foko ye dine nyamoye ye nyamo de me ebe joni dine che ite machine dine che ay dara ya ye dine nyamo de me est-ce que be joni dine che ite machine dine che muye ni ye dine nyamo ye ebe joni dine che ite machine dine che parce que abe kitabu kelende o voilà et almami be misir la be mawla sali mais est-ce que almami be eni dine che wa ou bien almami be ni limaniya che awta ira ka fo ko almami be ka wala sali ko almami de kan limaniya ka buna ka limaniya ote voilà almamiya e gadjige de almamiya e bara de almamiya e tabolo de droit bana surtout akabara kechugo de do donc ay almami de droit bala sali do be sali almami ko o kan limaniya ka buni mambe ka la sali donc aw kana muke jamana dewna aw kana waso jamana dewna aw kana ira jamana dewna ndawte jamana te aw kana ira jamana dewna ka fo ko nawte mali te ay mbuye ebe o mali be ete o mali be haidara ebe o mali be ete o mali be mamour diko ebe o mali be ete o mali be aw be o islamia beke aw te o islamia beke anka dine aw ye dine nyemo de me dine maye nawye anye mati ka dine ya oye non voilà aye dine soro yoro do de la droit bana donc o tayira ka foko ay dara mbuye mamour diko awde nana ni dine mali kono non ote jamais anyanka dine anya soro ni alaka limaniya de anna wolola de abana voilà surtout anangala ni siranya anna wolola de droit abana donc do be sali ko yere ba soro yere limaniya yere to tigila ibe ka do yere sali do yere be ka sali ko yere kalimaniya ka buni tay donc akana jamana nyagami akana jamana nyagami na ka donu ye akana jamana nyagami na ka aka plashiko ye voilà aw tay plashiko di ka foko fembe mbuye bolo ko mbuye magote plashiko la o ye ngalonde ni plashiko ta ale manga ka moira haidara ni plashiko te manga ka moira donc e ka entre de défend mbuye ya ka entre de défend mamour ti ko e ka entre de défend c'est ça na ko entre défend li teo femba uku jama bawbolo mumba to na obe sugandili de ke kuma mbe ni nyoro de kamene parce que ni ambe kele la ambe ka foko guerre ko mbe na guerre wuli ni be kama wuli ko mbe na guerre de wuli jamana kuno ngwa no ya audi parce que auti sika kele baw kuro ida ko mbe na guerre ke na auti mbe sika kele imba na be sika kes chogo chila ni manka inteka ni manka inteseka wuli antum teseni etalaw mais ambado ay dara ka kuma kan terminer tout mbuye ka kuma kan terminer mamour diko ka kuma kan terminer tout mo fula min ka kuma kan be mine no lu ma se ka nyogonye ka kuma donc solution ta la kele de beke swala ni be ka drone de be se ka kele mba non te enya be judgment na la mali kono ma be se ka foko be se ka ni kele mba a judgment de be a chete a musote a demchen te a makrote ate e be ka dignité fere mbuye ya ka dignité fere ay dara ya ka dignité fere mamour diko ya ka dignité fere ni population to yu ka dignité fere ya ye jonde la andalembe mamruna en commune ye ko l'homme de confiance ko andalembe nununde la olu fana ye confiance ta kabla wande kono ka dasogo donc ko jamana de ko bobi yere akera tende o nonte mali kono jombe son ka dignité fere aw ba datige yoro mi kabla yoro jmeni jomba ka dignité fere aw ba tige kabla yoro jmeni président mi mbaw soso aw ba tige kabla yoro mi ni député mi mbete mala aw ba tige ka da yoro jmeni ni ministre mi mbete mala ati mote mo mbe saka ososo mais aw yere de kera aw yere ka kuma kan bafeli sababu ye voilà jamana don tere aw yere kunde do
parce que muna on nana ni guerrier jamana kono muna mbuye aw ye jamana dom bula nyona mu ko kalande be ko mbuye i dado politique la ka jamana dom bula nyona ay dara ko kalande be fana ko e fana i dado politique la ka jamana dom bula nyona Mamour Diko ko kalande be fana bolo e fana i dado politique la ka jamana dom bula nyona est ce que président Flami be nyona ibe kan Ismaila est ce que olu yere mamsa na uyewa parce que des a donna olu ye mo fagala ude a donna olu ye kodonbalu de a donna kafo olu te jamana basigili fe olu bebe place ko nyinini de la nga aw ma se ka miro la kafo Ismaila ni be ka be nyona donc politique ko de nunu bebe place ko nyinini de la an kana ndado nina an ka to e folo har ni ko be na nyagami wati mi ambe kuma mais aw ma se ka miro la de ça bon aw ye choisili ke non ko te nyagami donc ne mana yoro mi soutien droit de be passer mbiye ko ale mana mi soutien o ka passer ay dara ko ale mana mi soutien o ka passer Mamour Diko ko ale mana mi soutien o ka passer donc si ça jamana be ke chukori jamana be tide Mamour Diko kam o te so ay dara kam o te so mbuye kam o te so jamana be ti u be ateti jonye jamana ti ni ma ba ma saba olu de kera jamana ti baoye voilà aw ka choisili aya taw kono abi etamina aya taw kono ay sabali ay wuli aka frangini kele na non te wallahi aw shika du konna te to abe yoro aw kanga nyini ka faga chogo aw be saw ke chogo la mbuye ni geri wuli la ni koso wallahi be yoro mamunu te Ismaila ka parti la ibi nyini chogo ki faga ibi nyini o ke chogo la ki faga mbo fiye bire aidara mauma te Ismaila ka yoro la ni geri wuli la ni ke chogo la wallahi mama be Ismaila fe ni geri wula ni ketu wala parce que ma se ka Ismaila soutenir ye mami soutenir bodo wallahi Ismaila kamo ambi yoro ni chogo sila ibe yoro la idara angangi faka chogo ambi fakati Mamour Diko iye mo min fana sugandi ni kere wulila ni koso ka ko jamana nyagami sabu kera aw muri mo sabade aw maba ma sabade jamana kono kawta jamana kono kele dabora aw de la wallahi amara ke chogo ni mamnu te parti la iba ni chogo ka faka iba ni o ke chogo la ka faka ka kele wuli jamana kono ka foko ay ko de sa election banna kiri tigera doro ko banna no kiri matige manasa ya ka kiri tigena ada sagodi manasa ya ka kiri tigeni aka sinye sigi benye chukumi amangote malika sinye sigi la manasa ya ka kiri tigena aka entre personnel de manasa ya ka kiri tige ni ani ibe kaka place kodi nonte manasa ya ka kiri tige ama tigeni faso kanuye ama tigeni faso de unka hera ama kiri tige wala sa faso ka basigi ama kiri tige faso de unka lafiya nono ay kiri tige de jamana ka nyagami parce que muna manasa ya kiri tige ta parce que abaro aidara bako muna manasa ya kiri tige ta abaro Mamour Diko bako muna manasa ya kiri tige ta abaro mbuye bako certificat mbuye bako donc odi ata ya kiri tige ta c'est ça parce qu'on nous bat là parce que muna écrit tigeta kaka sagwe kaka ka entre personnel parce que kadala ob bela dilembe mo kelen sugandi naw tumma sugandi like aw kabo ni manka inkera ka fo manasa ni bena kiritige atigeni chiere jamana ko mbuye ma mo sugandi aytara ma mo sugandi Mamour Diko ma mo sugandi aw mo sabaka manasa wele ka kuma nayo wallahi atumbe kirintle mais aya do des amoureux da dona politique la moro be se amunde fo manasa etu na ba mine abe kirite kaka ere sagode parce que mori be ya ka entre personnel de nyini donc jamana tisa basigi ninka jamais anga kiri so mani parce que sariya jol de be malla anga gouvernement jol de be malla ambe ka baga ko l'état tambolo kanga l'état mani l'état jol de be malla akacha voilà ambe ka fo mali aka l'état gouvernement nyaka l'état donc aidara yaka l'état nguye yaka l'état Mamour Diko yaka l'état nunum benu ka gouvernement nguye na ka gouvernement ni ne ko mi ode do ko mo ti sa mambuye la e otuna mbuye de kabuni jamana sariya nguye de valeri kabuni jamana sariya nguye be jamana do de kono ana ka jama be jamana do de kono ale ma ka jamana gouvernement yawa aidara min fana do ko kuma kan jugu te ska faye ko parce que ko ale ma ba do de ko jama ba ko donc aidara kabuni jamana yawa ngo aidara be jamana do de kono ngo jamana abe jamana min kono ngo jamana de don fana ba ale ko o don de ba ale fana ko o ko ale ya jamana gouvernement de jamana kono Mamour Diko min fana de do kam ko mo te sika Mamour Diko la ko parce que am kam ma ba de do na kam ma ba Mamour Diko ngo Mamour Diko be jamana do de kono gouvernement tew ale ka gouvernement jamana sigilente jamana kono jamana be sika ye chugudi be ni ka gouvernement jamana kono mbuye na ka gouvernement aidara na ka gouvernement Mamour Diko na ka gouvernement président na ka gouvernement Ismaila fana na ka gouvernement joli sisa e ka la gouvernement joli sisa
gouvernement duru jamana kono est-ce que o be fam est-ce que jamana be avancer est-ce que ñogon ba ñogon faga ñogon tatien est-ce que baski baliya o jamana kono ha kuma kalu fo o jamana kono glomi bambali o jamana in kono o jene o jamana in kono o zo jamana in kono o be bawa o te ba barakentani o jamana in kono o be ba nimbuye ko ta ko president se ga soso parce que abe tambuye de ka kuma kamini abe bara keno ye mais bara min be jamana nafa ate bara keno ye tunga parce que kombuye mabaye ube aitara ba wele president ninke ikanga nindeke no jamana de ngonka nindeke no ni bla ikaninke kana kolonse courant de do ube kana courant do e ka sera ode la donc aitara yo fie parce que aitara e mabade ibe aitara ka kuma kande minisisa ibe jamana de ngonka entrer ibo toy parce que quoi aitara e mabaye ko jama baba ko Mamoud Diko fana bafo président ni de ke kan intoy ni de nafaka bo donc ibe to OK ibe ta Mamoud Diko kuma min fie ibe ta Mamoud Diko ka kuma kay mile ko OK parce que kadala jama de be Mamoud Diko ko mais jama be Mamoud Diko ko oli u damana gouvernement de wa o ka kuma kan bisika mine kateme jama de on ka entre kawa donc ni de anka jamana to ko fiu parce que mabaya anyolu de ka kuma mine ko lu de bla jamana ni anyi mabaya yer de bla jamana ni anka ka jamana de bla mabaya beni amba fo kombu yete 2 jours week-end ni meteme 2 jours lukawa kamaira ka candidat ira ni meteme 2 jours luka ka zonira ki tege nyesine be ni joinde fe est-ce que 2 jours beteme ninka kombu yete 2 jours week-end quoi idara te 2 jours week-end est-ce que abeteme ninka ka mo fala ira ka fo ni ka candidat ninde ni mo mi ko lute 2 jours week-end est-ce que abetemo ka Mamoud Diko ni mo mi ko ka te 2 jours week-end est-ce que ale mo mi nyira ka fo ninde be siga malen do nintike ne be kasa de fe ne be kasa de ta ay kala fili kasa est-ce que 2 jours be teme ninka mais ni e 2 jours ke jamana kono ibe fe na jamana kono minte ni fana amba fo kono nte 2 jours ke parce que har sini ni zomina na nunde be ta interview la ni Mamoud Diko tala doro ibabla ni ay dara tar har na mata na ya kude fil bla doro ibe o zoimbla ube mo fagara nimbuye kuma na doro ibabla parce que ka kuma kambe mine kateme jamana yere ka kuma kanka nunu ka kuma kambe siga mine jamana kono chugodi kateme jamana yere basigili kuma kanka ni ala janga jamana imbe avancer wa ni ala che hini ni makaribe mi kanyesi malende mbela jele mani ko ina ateyo awa nute hinana anyere kanka hinemle nutan kanu anyogon dama anga nyogon kamaliyo wallahi onde fakile bakle ndewni onde kabla kele ndewni onde bora kuna kele na onde malien den kele onde ni malien kele faga malien kele be bo akon wallahi hani tara jamana werela nu kan nationalité de dima binkale alala ambe siga foy perdi la Mali nationalité la mais il m'a perdu Afrique nationalité la kadala Afrique nationalité beyeni ateyeni papier Afrique nationalité beyeni farkolodi abeyeni ka visage de abeyeni ka joli de kadala ye africain de i joli finien do i fari finien do i teke foyeni africain de Mali papier mimbolo mbibi bolo Mali nationalité mimbolo ou be Guinée nationalité mimbolo ou Valita ou be Sénégalita il be siga perdre la mais il siga perdre femina oye Afrique nationalité Afrique denya wallahi tisiga perdre la kadala obeyeni farkolo de obeyeni joli de donc angan joli ira Mali denya la angan joli ira Mali re kanula angan joli ira jamana yere basili hukumu konan nga sabali kele amba damine lo mi anta labando wallahi ambe bafu ko kele kawli na bita laban chugo mashita do mashika ala deliteni wallahi mashika la nyini teni wallahi et puis anka doni kala munumbe mbe ka masaba min trop fota nu tunya do ka fo abese ni etala parce que munde yu manke munde ya to ni blala ni kololo inkono i masigi ka miri de yu manke voilà parce que ni masigi ka miri ka fo femin nanin kungolola doro be wuli doro ko fo doro ibe do erreur de la dongo do kuma chama ibe do erreur la ite ban fili la wati bela jelena ibe fili de kono ko o de anka mori nunu so non te ni manga ga ke anu fana yuka titri blanc malinye olu bolo no olu de maliye no olu tendro ko malite no mbuye ebe ete malibe aidara ebe ete malibe Mamoud Diko ebe ete malibe ibeka ebe ete malibe Ismaila ebe ete malibe donc Mali ya aunde voilà Mali ibeka de Mali Ismaila de Mali Haidara de Mali Mamoud Diko de Mali certificat nyoro Mali de Mali de donc maximum fani marché Mali de nyala voilà bon ko ay sabali aka kele ndafa ne be mi fu ayini Mali ndem bela jele ni yorina
Mbe foli ni bonya ni karama mba lesi faso de nyuman bela jelema ka fo ka wal nyumando foli mini dantala salin temena hera la tugomi anya kini hera e tugomi ya rabbi amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe o hera kele baski kana jamana kono non kanu kana jamana kono hine ani makari ala ko sabati faso pa kono ya rabbi hamini kamu frake bagay Allah subhanahu wa ta'ala di ya rahman rahim jabaru masa dafin fo te na bisika femere le maka ge femere fa ka bo ala kan nyamari ya hukumu konana o ala min bende wallahi arrahman masa amba nyini fe jamana yi ika basi ni ka bonya ni ka karamai jamana yi hera bena kono chogomi malien de mbebe lafiya ka soro jolima bon ika basi chogo ika nga basi chogomi amba nyini fe Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi ya rahman ikaki ka kira bonya koso ikaki ka annabi ma bonya koso ikaki yem mamu sugandi ko luke ma bawye kasoro annabi ma wote chidonte ko luke sabaw ni fenroye alwaljuye ya rabbi amba nyini fi Allah subhanahu wa ta'ala ika jamana mbashi ko kam ikam mali dew mali kono ani mali koka mawma ka hamina ko fenfenye akera barakontanya yo akera wori koyo akera musofur koyo akera den koyo akera tagama koyo akera barake koyo ya rabbi ala afrabe ere bolo frakel chogo fo itala namake e ala drone de bisiga frake e kamalien de wallahi jamana ko na ni jamana ko ka be ka hamina ko ni wallahi ika be sago kaye kuma kadi mami ye chugumi awai kam mali sago kaye kuma kadi maldew ye chugumi femmin kadi maldew ni kaw fo ka wali mando ala kan ka salu chaya ci tigiyala balmati yala tertigiyala dentigiyala fatigiyala balmati yala kurotiyala ya rabbi ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe ni san chaman yona ala ka danni ni aw bela jelem ya rabbi ala kan sago kanye ala ka gadgo foni be ka doke faso banye wala sa ala kana ni basiye jamana kono mba fo kawadi mando foli mini dan tala abal makke do ras 24 mba fo ye kambe watuere kolu be kasila yono kolu no be kasila waduku to de jawena Como copia, yo no me faso de yulo, ay,